و یک لحظه با سری زانو هم اینجا توقف کرد، رجوع کرد پهلوانی کبود پوش، ولی موفق شدن نتوانست. اینجا در دو گیلم البته رقابت ها شروع گردیدن. البته این آغازی نیروسنجی است، به همین خاطر چون مشاهده میکنیم نیش از جای های تالار خالی هستند. انگوش شمار مخلصان در اینجا تماشا دارند. در وزن تا 60 کیلوگرم 29 نفر البته نامنویس گردیدند در چمپیونات تاجیکستان میان جوانان سالهای 2004 2006 بیشتر میان دیگر نیروسنجی میکنند و در روز اول ما نیروسنجی های سه وزن را مشاهده خواهیم کرد، 60 66 و 73 کیلوگرم. خب باز زمان گوشتی نگرفتن، حرکت های بر دروغ هم به هر دو شیدا میارد. براستی هر دو هم نزدیک بود که محمد خواجه زاده عمل کرده داشت برای گرفتن امتیاز، ولی موفق نشد. و شیدای سیم رو همینجا قوت میگیرد و پهلوان کبود پوش از محمد خواجه زاده از منطقه رشت اینجا پیروزی به دست آورد و روی خود را به مرحله دوم انبار کرد که با سعدی محمد نیروسنجی میکند در مرحله بعدی. دو گل دختر هم امروز برای تماشای پهلوانان جوان آمدن. خب اکنون پهلوانان جوان دیگر به میدان وارد میشوند در وزن تا 60 کیلوگرم. خب به همین طور عبدالله قوقنشایف با جداگی سفید از دسته دوشنبه بر مقابل حریفش از دسته قتلان یک امینجان میرزایف نیروسنجی را آغاز کردند. اینجا میرزایف میخواست ایجای سول کند، ولی چگونه ای که ببینیم زیر فشاری حریف قرار میگیرد، ولی تلاش های قوقنشایف برای بوقی کردن حریف نتیجه نداد. و اینجا ببینیم با همون حالت یا اصول کشناکی قوقنشایف تا با آخر مبارزه بود، ولی امتیاز گرفته نتوانست. برای لد دادن دست هم توجه میکند پهلوانی سفید پوش. خب البته چگونه که میبینیم دو سال اخیر علاقه چمپیونات ها در منطقه های گوناگون کشور راه اندازی میشوند، نه در مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه، بلکه
در شهر و ولایت ها. این هم با اون خاطر است که هرچی بیشتر و خوبتر گشتین جودو باز در منطقه ها رشد کند و امکانیت های وسیع برای پهلوانان هم پیدا شود. چمپیونات تاجیکستان میان جوانان سال سپری شده در منطقه رشت برگزار شد در شهرک غرم که البته در سطح خوب هم بود. رقابت پذیری خیلی جالب بود. محمد جان عبدالجلیل زاده پهلوان جوانی ما که از وزن 81 به 90 گذشت، یک لحظه در اکران‌های ما و شما بود. اینجا میرزایو به نزد طبیبان رفت، کمی طول کشید، برمیگردد پهلوان دسته ختلان 1. فشاری خوقنشویف همونو بیشتر می شود. فشاری میرزایف اکنون نه. توجه بیشتر خوقنشویف در دو حالت آخری که می بینیم برای لد دادن دست است. البته باید اقرار شد که دیگر مسابقات داخلی در رشته جودو بسیار هم در سطح خوبی تشکیلی راه اندازی شده ایستاده است. چند روز پیش در ولایت مختار کوهستان بدخشان هم چمپیونات ولایت برگزار گردید که باری اول سطح و صفت محیط و تشکیلی این مسابقه در سطح خیلی بلند راه اندازی شد. و البته مجمعی که عین حال این مسابقه جریان دارد در شهر خوجند امکانیت نه تنها برگزاری مسابقه های داخلی، سطح مسابقه های بین المللی را هم دارد. خوقنشویف البته پهلوانی است که بیشتر در داخل کشور فعال است در مسابقات مختلف. خب برمیگردد پهلوان ختلانی میرزایف. توجه برای اصول تومه نگی بود اما موفق شدن نتوانست. چندان البته قوازمایی هر دو این پهلوان با سرعت یا جالب صورت نگرفته ایستاده است. بیشتر از همدیگر دفاع میکنند، نزدیک نمیشوند. اصلا میونی جوانان و باز وزنهای سبک باید تیزتون صورت بگیرن. با اجرای اصول ها حرکت ها اکنون خوقنشویف شیدا گرفت ولی محض او مبارزه را بیشتر میکند. البته نفرانی که عموما در رقابت قبلی و باز این رقابت
از هیئت جوانان نیروسنجی میکنند. اصلا چندان چهره های شناخته نیستند و میتوانند که بعد از پیروزی در چمپیونات تاجیکستان باز راههای خود را به مسابقات با نخست‌تر همراه کنند. چون میدانیم و اینجا تلاشی قوقانشویف بالاخره ثمر آورد، حریف را به تخته پوش گردانید، ولی تا کجا او را در حالت استحکامی نگاه داشته میتواند یا نه حساب کردن نمی شود. این حالت الکی میرزایف خود را رها کرده توانست. ثانیه‌های کم باقی ماندند تا انجام وقت اساسی، ولی تا کنون نتیجه در کاری را این پهلوانان به دست نآوردند. میرزایف هم شیدا میگیرد و همینطور کار به گلدن سکو میرود. رقابت این دو پهلوان که در دقیقه اساسی هیچ رنگ و بویی نداشت تا به گلدن سکو طول کشید. اصلا چون توجه کنیم به نیروسنجی این دو پهلوان چندان خواهش زیادی هنرنمایی به نظر می رسد که ندارند. فشار کم است. تنها این حرکت هایی که در زمین معلوم است که قوا بسندگی نمی کند. و باز از بینی میرزایف خونجاری می شود. گمانم اکنون او را باز به نزد طبیبان روان می کنند. این بار سوم است که به نزد طبیبان می رود و یک رقابت اکنون خیلی طولانی تر شد. محمد عبدالرحمنов هم اینجا مربی منتخب کشور نشسته است. شاید بهترین ها را برای هیئت منتخب دعوت می‌کند. خب اینجا دیگر میرزایف رقابت را ادامه دادن نمیتواند از سبب آسیب برداشتنش و همینطور خوانشویف رای خود را به مرحله دوم هموار میکند. خب نفران دیگر در این میدان شدن. خب سنجر محمدزاده سفید پوش از شهر نوی توگه مرکز بر مقابل بکرلی خان احمدزاده از دسته دوشنبه یک. نیروسنجی را آغاز نمودند. این هم در وزن 60 کیلوگرم مرحله
اولی رقابت ها است. حرکتی شکرعلی خان الله برای در زمین نگاه داشتنی حریفش کنون بیشتر بشد. اگر در همین حالت پای خود را رها کند بسیار هم موقعیت خوب است برای پهلوانی دسته دوشنبه. یک فرصت پیدا میکند، نزدیک است به این حالت و توانست که پای خود را رها کند، اما موفق نشد که حریفش را در زمین نگاه دارد. محمدزاده سنجر از شهر نوی توبه مرکز. چون میدانیم برای راه یافتن به چمپیونات تاجیکستان در شهر نوی توبه مرکز مرحله انتخابی هم صورت گرفت. از شهر وحدت، ناحیه فیض‌آباد، از حصار و شهر نو و ترسونزاده و خب ناحیه ورزاب و پهلوانان البته شرکت ورزیدند. خال محمد طالبов هم به حیث یک مسئول انتخابی پهلوانان در شهر ناحیه توبه مرکز بهترین ها را به چمپیونات تاجیکستان سفر برنمود. حرکت های شکری الله بالاخره نتیجه داد. او عریف را در حالت استحکام نگاه داشته است که امتیاز وزری را کار میکند و خیلی مستحکم همین حالت را نگاه میدارد حریف را و اکنون امتیاز ایپان را هم صاحب می شود. پهلوانی شهر نوی توبه مرکز شکست خورد و شکری الله از دسته دوشنبه یک شکری الله احمدزاد خود را به مرحله دیگر هموار کرد که با سوقان شایف نیروسنجی میکند. باید به خبرالی‌ها فرصت داده می‌شود. به میدان دعوت کرده می‌شود شیرف عمر دولتوف عبدالحلیم آموده باشد. غازیف داوود محمودوف. این هم همون حالتی که بسیار خوب حرکت کرد در این مورد. اصلا ما کم میبینیم که پهلوانان جوانی ما در حالتهای کار در زمین فعالتر باشند، اما احمدزاد شکری الله در اینجا بسیار خوب درخشید و رای خود را به مرحله دیگر هموار کرد. خب جوانان دیگر، پهلوانان دیگر روی گلیم اومدن. از دسته خطلان دو حکیم یولاس بر مقابل پهلوان شهر دوشنبه از دسته دوشنبه یک خوشوقت نجیموف نوریسانجی میکند که از دقیقه های اول چون میبینه فشار حکیموف بیشتر است. میانی جوانان هم ما در سطح مسابقات با نفوذ نتیجه های ارزنده هم داریم. چمپیون های جهان
جایزه‌داران چمپیونات جهان از آسیا هم موفقیت داریم. سامان محمد بیکوف در میانی جوانان، همزمان امام علی نورعلی در میانی جوانان عنوان قهرمانی جهان را هم به دست آوردند. اکنون فرصت هم هست که جوانان دیگر هم به این نشاندادهای بلند برسند، زیرا امروز امکانیت شرایط خیلی و خیلی خوبتر شده است برای پهلوانان ما، مخصوصا سفر بری هم در سطح درکاری است. تنها هنر ارزنده خود را باید پهلوانان جوانی ما نشان دهند. و پایزانی داشت اینجا نجمانوف. ببینیم اثر آستین خیلی مستحکم داشته است پهلوانی کبودپوش و حریف رو نزدیک میکند. یک پایزنی هم داشت ولی اینجا عکس العمل حکیموف. مولویت و شرف عمر داده می شود. به میدان دعوت کرده می شود آغازیف داوود محمودوف الهام. آموده باشد دولتوف اسلام جاویروف فروخ. معلوم است که مرحله های اول است، به همین خاطر رقابت ها هم چندان با سرعت یا جالبتر صورت نمیگیرند. بعدا مرحله های دیگر حساس تر می شود و پهلوانان می توانند که هنری شایسته خود را نشان دهند. از دقیقه های اساسی هم ثانیه های به شمار ماندند، ولی تاکنون امتیاز نیست. بیست و نه نفره که در وزن 60 کیلوگرم نام نویس کردیدند. امروز بهترین ها می توانند که با به دست آوردن غالبیت رای خود را به مسابقات بیرون هموار کنند. حکیموف برای نادرست داشتن شده اول را میگیرد. موقعیت هست برای نجمانوف، ولی از این حالتی به میان آمده ثمراناک استفاده بردن نتوانست. حکیموف در همین حالت خوب حرکت کرد، ولی مهمتر آن بود که باید حریف را در زمین نگاه می داشت. کار با گلدن اسکو می رود. دویمین رقابتی است که الکی غالب را دقیقه های اول معین نمی کند و پهلوانان تا به گلدن اسکو یا امتیاز طلایی می روند. پرتافت اول که امتیاز آور باشد تقدیر این رقابت را حل می کند و ما متوجه می شویم که اولین شده پرتافت از جانب کدام پهلوانان
با اجرا میرسد. و اینجا فشار نجمانوف، پهلوان دسته دوشنبه یک. ولی از چی باشد که آغاز اصول رو خیلی خوب شروع میکنند. چند حالت همین گونه با چشم رسید ولی نقطه نهایی خوب به نظر نمی رسد. خیلی رقابت های سست و دلگیر کننده، اما فشاری که اینجا نجمانوف داشت ضد حمله امتیاز طلایی رو به دست می‌آورد پهلوان دوشنبه یک و همین طور خود را به مرحله دوم انوار می‌سازد. قدم نجمانوف به مرحله دوم رفت. همین ضد حمله که در گلدن اسکور داشت او را پیروز گردانید. احمدزاده داستان، غفورزاده شورا. خب انوشیروان حمیدوف از دسته دوشنبه دو با جداگی سفید بر مقابل رجبوف. محمد رسول از دسته دوشنبه یکی در دقیقه‌های اول خیلی امکانی خوب داشت. پهلوانی کبودپوش رجبوف که حریف را در حالت اسای کامل نگاه دارد ولی موفق شدن نتوانست. انا این رقابت از دقیقه‌های اول کمی سرعت بلند دارد. جریان آن را مشاهده میکنیم که چگونه پهلوانان هنر خود را نشان داده میتوانند. از گریبان و بعدا از پس گریبان یک لحظه داشت رجبزاده ولی اکنون توجه میکند به حلوکی درونه و ضد حمله اینجا حریف را قرار داد رجبزاده، اما فرصتی به میان آمده را ثمراناک استفاده بردن نتوانست. یعنی بسیار موفق بود برای پهلوان دسته دوشنبه یک. خادی خدای نزد محبت سمیر. خب اکنون وزری را هم رجبزاده کار میکند. این فعالی پهلوان کبودپوش از دقیقه های اول البته به نظر می رسید. پایزنی هم خوب حمیدوف توجه برای پرتاب کردن طریق خود انداز ولی به نتیجه.
و بالاخره رجبزاده توانست با 2 حمیدوف رو انوشیروان حمیدوف رو شکست بدهد. پهلوان دوشنبه یک و روی خود را به مرحله دویم هموار کند. محمد رسول رجبزاده به مرحله دویم گذشت. تیاری بینه دورو مصطفی عجیلوف صدرگی خب توجه میکنیم به نیروسنجی پهلوانان دیگر. دوستان احمدزاده از دسته سرخ با جداگی سفید است. نماینده دسته دوشنبه یک شهرت غفورزاده باشد با جداگی کبود رقابت را شروع میکنند. اکنون اولین پهلوانی اگر به طور دیگر گوییم میزبان است که به میدان میبراید احمدزاده. البته مکتب گوشتنی جودو در منطقه های مختلفی ولایت سوخت خیلی مستحکم است و در چمپیونات های داخلی در سن سال مختلف نتیجه های ارزنده را هم با قید میگیرند پهلوانان ولایت سوخت. اما پهلوان دسته دوشنبه یک در اینجا فشار را بیشتر میکند، برای لد دادن دست هم توجه کرد. اگر این در این مسابقه یا در این تالار شماره مخلصانی بیشتر می بودند و با همان دستگیری هایشان با پهلوانان روحیه دیگر می بخشیدند، شاید اکنون ما باز نیروسنجی های دیگرتر یا با شکل دیگر پهلوانان خود را نشان می دادند. یک پایزانی غفورزاده ولی به نتیجه. شاید اکنون ما در مرحله های نهایی شماره بیشتری مخلصان را هم بینیم. کمفعالی در حرکت های احمدزاده، شیدای اول را هم داوری بدخشانی و پهلوانی سفید پوش میدهد. و نادرست داشتن از آستین بار دوم به احمدزاده شیدا داده می شود. و پرتافت تا مایه نگی را اینجا استفاده کرد غفورزاده، اما موفق نشد. خب اصلا چون ما بارها با مربیان واخوردیم، مربیان گوشینی جودو
чемпионат ҳои дохилиро албатта онҳо яке аз муҳимтарин мусобиқот барои санҷиши шогирдонашон медонанд ва дар баробари рақобати паҳлавонон миёни мураббиён ҳам рақобат ҳаст, чун онҳо бештар кӯшиш мекунанд ки паҳлавонони арзандаро омода кунанд. ғафурзода инҷо як ҳаракат дошт, наздик ба вазари буд ва камфаъолӣ аҳмадзода мушоҳида мешавад. намояндаи вилояти суғд ва инҷо шӯҳрат ғафурзода аз дастаи душанбе як роҳи худро ба марҳилаи дуюм ҳамвор мекунад. ана ҳамин ҳолат вазари буд, ҳарчанд довар богузорӣ накард. фаридун устопиров дар экранҳои мо шумо буд. як лаҳза хоб, даъвогарони дигар барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои баъдӣ ба майдон мебароянд. мустафо нуров аз дастаи душанбе як бо ҷудогии сафед бар муқобили ҳарифаш аз дастаи минтақаи рашт сабриддин маҷидов нерусанҷиро оғоз карданд. марҳилаи аввали рақобатҳо. раҳмон беков инҷо довар чӣ афтод аз вале паҳлавони раштон замин вау, имтиёзи вазариро ҳам кор мекунад. нуров паҳлавони дастаи душанбе ва дар ҳолати асайкоми ҳам ҳарифро нигоҳ медорад. аллакай барои комил кардани имтиёз хеле наздик аст нуров ва имтиёзи ипонро ҳам соҳиб мешавад бо ду вазари. қаблан партов кард ва баъдан дар ҳолати асайкоми ҳарифро нигоҳ дошт. мустафо нуров аз дастаи душанбе як ки ҳамин гуна рақобатҳо ё амалкарди паҳлавонони ҷавон албатта хушҳолкунанда ҳам ҳаст. даъват карда мешавад ғанизода, хайрулло, содиқонзода, ҳазратшоҳ. хоб, ин партофти аввал ва баъдан дар ҳолати асайкоми нигоҳ доштани ҳариф аз ҷониби мустафо нуров. хайрулло ғанизода аст дар экранҳои мову шумост. мову шумо аз дастаи душанбе як бо ҷудогии сафед бар муқобили намояндаи вилояти суғд содирхонзода ҳазратхон бояд андари майдон шавад. тайёрӣ мекунад лутфишоев ҷасур, мирзозода алишер тайёрӣ мекунад. хуб, паҳлавони вилояти суғд ҳам андари майдон мешавад. хуб, рақобат оғоз мегардад. хайрулло ғанизода сафедпӯш аз душанбе, содирхонзода ҳазратшоҳ аз вилояти суғд
ҷудогии кабуд ки фишори Содир Хонзодаро мо инҷо дидем. боз дигар ёдовар мешавем дӯстони азиз ки чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон 2 рӯз идома мекунад, имрӯз ва фардо, ки мизбони ин чемпионат шаҳри Хуҷанд аст. албатта барои намояндагони ҷудои меҳан бисёр ҳам муҳим аст. хуб, ғанизода инҷо имтиёзи ва зариро соҳиб мешавад ва боз як ҳаракати дигар бо ҳамон усули томои наги. дуюм бора муваффақ нашуд. инҷо баръакс зидди ҳамларо паҳлавони кабудпӯш истифода кард, ҳарчанд Лутфуллоев иҷрои усул мекард, вале Мирзозода дар охир зидди ҳамларо ба кор бурд. агар ҳамин ҳолат боз хубтар тафтиш карда шавад, шояд барои имтиёзи ва зари қазоват ҳам кунанд доварон, ё на? хуб, ишора шуд ки инҷо ва зари нест ва нерӯсанҷӣ акнун идома меёбад. ҳамон ҳолат боз санҷида мешавад. на, ин ҳолат барои босар дифоъ кардани Лутфуллоев бояд дида нашавад. бо фишор худро кӯшиш кард ки дур кунад. бале, ин албатта босар нест. лутфишоев фаъолтар мегардад. шидои дуюм ба Мирзозода, паҳлавони Душанбе 1. хуб, дар мавриди мусобиқоти бонуфуз, албатта оне ки паҳлавонони ҷавони тоҷик шояд иштирок кунанд, гуфтем ки аз 31 то 1 аз 31 август то 1 сентябр дар кишвари Корея чемпионати Осиё миёни ҷавонон доир мешавад ва моҳи сентябр ва шидои сеюм ба Мирзозода. инҷо Лутфишоев акнун пирӯз мегардад. Мирзозода аз рӯи гирем хориҷ мегардад. ҷасур Лутфишоев аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадафшон ба марҳилаи дигар гузашт. Амирхонзода Ҷурахон. хуб, Икром Шамсов
از دسته دوشنبه یک سفیدپوش بر مقابل جورخان امیرخانزاده نیروسنجی میکنند. خب رقابت های مرحله اول هم با ایستگی به خاتمه خود نزدیک میشوند. چون که قبلا گفتیم بیشتر برای مربیان انتخاب و سنجیدن و دیدن مهارت شاگردانشان در همین فرصت البته که به میان می آید. گلجدول نظیرов بنیامین داده می شود. با میدان دعوت کرده می شود میزراب سهراب پایزنی از جانب شمس آموده باشد ولی به نتیجه است. دولت محمد شفیع توجه با سر زانو می نشوند اینجا امیرخانزاده، ولی دست را مستحکم نداشت. به همین خاطر پرتافت امیرخانزاده هم سری وقتی نشد. معلوم است که جوان هستند، حالا در اجرای اصول ها و سری وقت استفاده بردن آنها حالا پخته نیستند این پهلوانان جوانی ما، ولی به هر حال قادر هستند که بیشتر در همین جا هنر خود را نشان دهند. درست داشتن از آستین با شمس دوبار شیدوی اول رو داد. البته میانی جوانان ما پهلوانای ارزنده داریم، نفرانی که هنر شایسته نشان میدهند، اما تا کنون ما انتظاری هایی که از این چمپیونات داشتیم در نظر داریم. رقابت های بسیار هم تیز و تند جالب تا کنون ما مشاهده نکردیم. شاید مرحله های بعدی خود را نشان دهند. پهلوانان اینجا شمس فضلوی گلیم برآمد و شیدای دویم رو هم میگیرد. الکی چون گفتیم میزبانی مسابقه های با نفوذ رو هم که با آیستگی تاجیکستان با عهده میگیرد در یک صد خوب هم راه اندازی میشوند. این فرصت برای پهلوانان ما بهترین امکانیت ها را فراهم می‌آورد تا سیقل مهارت کنند، با پهلوانان خارج نیروسنجی کنند
و کسبیت خود رو هم بالا بردارن. که چمپیونات جهان رو میزبانی میکنیم میانی جوانان. خب کار رو همین طور با گلدن اسکار رفت. دقیقه های اساسی غالب رو معین نکرد. اینجا باز چی اشاره میکند؟ فریدون استوپیروف. در اولین ثانیه های گلدن اسکار پهلوان دسته دوشنبه یک اکرام شمسوف توانست که امتیاز طلایی را صاحب شود و راه خود را بعد دور دوم هموار سازد. اکرام شمسوف در نزد عزت خداییوف تمرین میکند. کشتین جدایی میهن که همین حالا دست پروری خود را آغوش میکند. این هم حالتی که سرزان و نشست اکرام شمسوف. سمارالدین مجیدوف از دسته دوشنبه یک سفید پوش بر مقابل عبدالرحمن عظیمجانوف. عظمجان عبدالرحمنوف از دسته شهرنوی توگه مرکز نویسنجی را آغاز کردند. سمارالدین مجیدوف سفید پوش است. عبدالرحمنوف باشد با جدوگی کبود از دسته شهرنوی توگه مرکز. یعنی در مجموع اگر توجه کنیم مهمترین مسابقه میان جوانان در تاجیکستان برگزار می شود. یعنی چمپیونات جهان جوانان. با میدان دعوت کرده می شود شهرام انور دولت و محمد شفیع. تیاری در دوری دویوم خب بعد از این رقابت دو نیروسنجی دیگر در وزن تا 60 کیلوگرم در مرحله اول دایر می شوند. بعدا رقابت های مرحله های دوم هم شروع خواهد شد. مجیدوف شروع می گیرد ولی فشار رو بیشتر می کند. دو دقیقه سپری شد از وقت اساسی ولی امتیاز نیست. شاید اینجا به هر دو داور شد یک. بله کم فاول بودن، گوشتی نگرفتن و هر دو شد میدید. داور از ولایت سوخت روشن بهادرزاده.
аз истифода бурдани усулҳои мухталиф мо кам мушоҳида мекунем ки ҷавонони мо ба кор баранд, бештар як равишро пеша мекунанд. Ҷабборов Илҳомилӣ, Шодизода Шуҳрат. паҳлавонони вазни 66 килограмм озод. дар чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон соли 2023 ва ин ҷо фишоре ки аз ҷониби Маҷидов буд то ба охир имтиёзи Вазариро ҳам кор мекунад. паҳлавони дастаи Душанбе 1. дар соли гузашта дар ҳамин вазн дар минтақаи Рашт ки чемпионати Тоҷикистон баргузор шуд, Умар Шеров аз дастаи шаҳри Ноҳияи Марказ бародари Абубакр Шеров унвони чемпиониро ё қаҳрамониро ба даст оварда буд. чунон имсол мушоҳида мекунем ки нерӯсанҷиҳо чӣ гуна сипарӣ мешаванд. Умар Шеров ба вазни 66 килограмм гузаштааст. Ҷабборов Илҳомилӣ, Шодизода Шуҳрат. Вазари кор мекунад акнун имтиёзи аз даст рафтаро ҳам ҷуброн кард. Абдураҳимов, вале довар мехоҳад як бор ба наворҳои такрорӣ ҳам мутаваҷҷеҳ шавад. ана ҳамин ҳолат гумонам назари нест. бале назари нест. хуб, ҳамин тавр дар ин мубориза то дақиқаҳои охир бо шиддат сурат гирифт. Самоуддин Маҷидов аз дастаи Душанбе 1 инҷо пирӯз гардид. Раҳимзода Умар даъват карда мешавад. Тайёрӣ бинад. Ризоев Дилмурод, Ғоибов Муҳаммад. ин ҳамон фишоре ки то бо охир истифода бурд Маҷидов ва баъдан имтиёзи Вазари вогузорӣ гардид. барои мо шумо нишон дода мешавад. хуб, паҳлавонони баъдиро акнун таваҷҷӯҳ мекунем. Алек Мулломалиев аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо ҷудогии сафед бар муқобили Умар Раҳимзода аз дастаи Душанбе 1 нерӯсанҷиро ҳам оғоз намуданд ва Мулломалиев мехост усули буғӣ карданро ҳам истифода кунад. Вазари Мулломалиев аз самои наги ки истифода кард, имтиёзи Вазариро ҳам соҳиб мешавад. бисёр чолакона дар ҳамин ҳолат дурахшид Мулломалиев. ва як шонси хуби дигар ба сабти қафо бояд партов кунад паҳлавони бадахшонӣ, вале ин имконияти хубро истифода кардан натавонист. ба майдон даъват карда мешавад Устопирион Беваштич, Сабзали Зода Сидик. Тайёрӣ бинанд Қуқаншоев Умар, Панҷшанбиев
бо як вазар якнун Мулломалиев пеш меравад ва имкониятҳо зуд барояш ба миён меоянд, аммо ду дафъаи охир истифода карда натавонист ҳамин имкониятҳоро. Ошу Маҳмад. раҳимзода ҳолати буғӣ карданро ба кор бурд ва таслим ҳам мекунад ҳарифро ё на? бале, ҳарифро таслим кард. Мулломалиев ҳарчанд пешсаф буд ва боз инҷо як дар табло ипо нишон доданд ва боз таваққуф аст. таслим шуд ё на? Мулломалиев мо чандон хуб мутаваҷҷеҳ нашидем ҳамин ҳолатро. дарҳол навор иваз шуд. ҳоло дар наворҳои такрорӣ хубтар ба мушоҳида мерасад. ана ҳамин ҳолат то ба охир рафт, ҳолати буғӣ кардан, аммо мо надидем. бале, инҷо таслим нашуда буд. Мулломалиев худи паҳлавони кабудпӯш бе амри довар истод. ҳалакай бояд ин ҳолат ҳисоб карда шавад, чун як китфи ҳариф дар замин буд барои ҳолати асаи комил. шида бояд инҷо бошад. бале, ба ҳар ду. дар маҷмӯъ имрӯз ки паҳлавонони се вазн мубориза мебаранд, 87 нафарро ташкил медиҳанд. имрӯз дар се вазн 30 нафар миёни 29 нафар миёни варзишгарони 60 килограмм шидои сеюм ба Раҳмонов ва Алек. Мулломалиев инҷо пирӯз мегардад. Дилмурод Ғоибов Муҳаммад. Я Вадим Вохри, тайёри вазни 73 килограмм. Асадулло хуб, охирон рақобати марҳилаи аввал дар вазни то 60 килограмм ҳам шурӯъ мегардад. Дилмурод Мирзоев аз дастаи Суғд сафедпӯш бар муқобили Муҳаммад Ғоибов аз хатлони 1 нерӯсанҷиро оғоз карданд. паҳлавони хатлони Ғоибов кабудпӯш аст. Мирзоев бо ҷудогии сафед нерӯсанҷиро шурӯъ намуданд. Гольяр ва Устокириён ба майдон даъват карда мешавад Кӯпаншоев.
و اینجا غایبوف امتیازی وزری رو هم صاحب می شود. تیاری میدن عبدالجلیل زاده امینجان میرزا شریفov اسکندر پهلوانی ختلان یک پیشرفت شد. محمد غایبوف با یک وزری در منطقه ختلان بیشتر در مرکز در شهر باختر پهلوانان یا جودوکاران نورس فعالیت میبرند، آمادگی ببینند. انور اعظم مربی این منطقه بیشتر در تربیه جوانان و سفربر کردن آنها موظف است. و اکنون درست داشتن با غایبوف هم شیدای نخست رو میدهد داور تا با آخر اگر فشار را ادامه میداد محمد غایبوف میتوانست وزر دوم رو هم کار کند ولی نتوانست. توجه برای لد دادن دست باید همین گونه باشد که پهلوانان از روش های گوناگون از اصول های گوناگون کار بگیرند، چه در زمین چه راستا با یک اصول حرکت کردن موفقیت ورزشکار نیست. اکنون میرزایف هم برای نادرست داشتن از آستین رقیب مجازات می شود، شیدا می گیرد. شیده ها برابر هستند ولی امتیازی که محمد غایبوف دارد رو همونو پیش صف نگاه می دارد. از سوق دو ختلان بدخشان شهر محیط و به مرکز شهر دوشنبه منطقه رشت نفران ارزنده بعد از مرحله انتخابی در منطقه خود به چمپیونات تاجیکستان میان جوانان سفر بر کردند که برای موقع پیدا کردن در خطر آن نفرانی که برای مسابقه بیرون نمی روند مبارزه را ادامه داده ایستادند. و چون میبینید شما وزن 60 کیلوگرم رو همین حالا تماشا دارید بیننده عزیز و این حالت برای غایبوف بسیار مساعد بود، اما داور توجه به نوارهای تکراری میکند. چرا؟ اینجا شاید اکنون عملکرد از جانب پهلوان ختلانی بود، برای همین میگوید همین حالت اما نبود است. غایبوف میتواند که به همین واسطه هم وقت را کشال دهد، هم موقعیت پیدا کند برای نگاه داشتن حریف در زمین و توانست بالاخره، اما باز پای دیگرش را میرزایف اینجا داشت
به هر حال 12 ثانیه دیگر تا انجام این رقابت باقی مانده است. و چگونه خود را تاب داد اینجا میرزایف، از حالت خطرناک رها یافت و 1 ثانیه دیگر. و اینطور در این مبارزه پهلوان دسته ختلان 1 محمد غایبوف با یک وزر پیروز گردیده روی خود را به مرحله دوم هموار کرد که با الک مولا ملیف از بدخشان میرسنجی میکند. خب اکنون همه رقابت های مرحله اول در وزن تا 60 کیلوگرم به انجام رسیدند. وزری که با اصول تومه نگی چگونه زیبا به دست آورد محمد غایبوف برای ما و شما نشان میدهد. خب رقابت ها در وزن تا 73 کیلوگرم اینجا شروع می شود. محیدین اسداللهیف از دسته دوشنبه 1 با جداگی سفید بر مقابل حریفش فریدون نوروزبکوف از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان میرسنجی میکنند. البته محیدین اسداللهیف با فرق از حریف تجربه بیشتر دارد. در مسابقات گوناگون هم شرکت داشت، مخصوصا در چمپیونات آسیایی نورسان جوانان نشانی طلا را به دست آورد. محیدین اسداللهیف و در این وزن هم امروز یکی از مدعیان به حساب می رود. محیدین اسداللهیف شده اول به نوروزبکوف. شوری اسداللهیف امتیازی وزری را کار میکند و در حالت اسای کامی حریف را هم نگاه می‌دارد. پهلوان سفید پوش محیدین اسداللهیف 9-10 و همینطور با آسانی با امتیازی ایپان توانست که حریف را شکست بدهد. چمپیونی آسیا میانی نورسان در سال 2023 محیدین اسداللهیف. این رقابت اول در وزن تا 73 کیلوگرم بود که محیدین اسداللهیف بر مقابل فخرالدین نوروزبکوف پیروزی به دست آورد. سید اکرم عبدالقادی هم وزر گرفت و هم در زمین حریف را نگاه داشت. خب آدینزاده محمد موسی از دسته دوشنبه 1 سفید پوش بر مقابل محمد مردم بگزاده از دسته سخت نیروسنجی را آغاز کردند. آدینزاده سفید پوش از دوشنبه، مردم بگزاده از ولایت سخت با جداگی کبود وزن 73 کیلوگرم.
мардонбекзода акнунро ба пойзанӣ овард, вале ин ҳолатро ба хубӣ одиназода пай бурд. ва чӣ партофти бисёр ҳам хубе дошт инҷо одиназода, вале довар хомӯш аст. инҷо шояд ҳад яқал ва зари буд, вале наворҳои такрориро инҷо довар мехоҳад бубинад то мутмаин шавад барои баровардани қарори ниҳоӣ. зидди ҳамларо ба кор бурд инҷо. паҳлавони кабудпӯш, аммо хеле хуб дифоъ кард дар ин ҳолат одиназода. хуб, ишора мешавад ки чизе нест, имтиёз нест, рақобат бояд идома ёбад. як пойзанӣ аз ҷониби одиназода, вале бенатиҷа. агар таваҷҷӯҳ кунем аз лиҳози пайдо кардани чеҳраҳо ё шумораи бештари иштирокчиён дар мусобиқоти дохилӣ дар риштаи ҷудо хеле зиёд ба назар мерасад. бубинем имрӯз танҳо 87 нафар дар се вазн номнавис шуданд, ҳунарнамоӣ мекунанд. ва фишор, зидди ҳамла, имтиёз, ипон. бале, одиназода фишоре ки зидди ҳамла бурд то бо охир имтиёзи ипон баҳогузорӣ мешавад ва ҳамин тавр мардонбекзода муҳаммад, намояндаи суд, даъват карда мешавад. мардонбекзода муҳаммад аз суғд инҷо пирӯз мешавад. ана ҳамин ҳолат. хоб нафарони дигар дар вазни то 73 килограмм рӯи майдон меоянд. борис назаров, сафедпӯш аз дастаи душанбе як бар муқобили абдуқодир сайдакрамов нерӯсанҷӣ мекунад. борис назаров аллакай таҷрибаи иштирок дар чемпионати ҷаҳони наврасон ва чемпионати осиёи наврасон, ҷоми осиёро дорад. ва дар мусобиқоти дохилӣ ҳам акнун имкони худро хуб нишон доданро ҳам бояд пайдо кунад. борис назаров
ҳаракатҳои Саидраҳмонов ҳам Саидакрамов ҳам инҷо бештар аст, аммо довар ишора мекунад ки ҳарду гӯштин нагирифтанд. ба ҳамин хотир камфаъолии онҳо ба шидо оварда расонид. ворис Назаров, чун қаблан ҳам гуфтем, дар чемпионати ҷаҳон дар Загреби, Хорватия соли 2023 иштирок дошт ки шикаст хӯрд то ба марҳилаи сеюм, агар иштибоҳ накунем, роҳ ёфта буд ва инҷо Саидакрамов ишори бештар овард ва баъдан дар чемпионати Осиёи наврасон соли 2023 ворис Назаров мақоми ҳафтумро гирифт. дар ҷоми Осиё бошад соли 2023 моҳи апрел дар Алмато мақоми сеюмро ишғол кард аз ҷоми Осиё. хуб, паҳлавони кабудпӯш аз шаҳр Ноитубии марказ Саидакрамов шидои дуюмро ҳам мегирад ва ӯ акнун пойзанӣ, бештар фишор, вале довар рақобатро боз дошт. Шояд шидо, бале, аз боло канданд. шидо ба ворис Назаров медиҳад. аз ҷиҳати муҷозот баробарӣ ҳаст, вале инҷо акнун гап сари он аст ки ки аввалин шуда имтиёз ба даст меорад. Гап сари ана ҳамин аст, чун якеро ба марҳилаи дигар бояд барад, новобаста аз оне ки паҳлавони шаҳри ноҳияи тобии марказ Саидакрамов таҷрибаи мусобиқоти байналмилалӣ надорад, вале бар муқобили ворис Назаров хубу нарнамоӣ кард. Аммо довар шидои сеюм камфаъолӣ Саидакрамовро мушоҳида кард ва ворис Назаров роҳи худро ба марҳилаи дигар ҳамвор кард. दावत करना चाहिए नूरानी जोधा नजीबुल्लो नूरुद्दीन यूसुफ जॉन तायोरी बिला लोइकोव मोहम्मदी. хуб, ниёз Асматбеков, довари бадахшонӣ, ҳарду паҳлавононро ба маркази гиле мехонад. Баъд аз адои эҳтиром ба ҳамдигар рақобат шурӯъ мешавад. хуб, Наҷибулло Нурализода аз минтақаи Рашт, сафедпӯш, бар муқобили Юсуфҷон Нуруддинов аз дастаи Душанбе 1 ба рақобат пардохтанд. аз дақиқаи аввал чун мебинем мустаҳкам доштааст чо паҳлавони минтақаи Рашт, ҳалоки даруна ё томои нагиро ҳаминҷо мехост истифода барад, аммо натавонист. наздик буд ки зидди ҳамла худ қарор бигирад. аслан вазни 73 килограмм, яке аз вазнҳои маъмул ва рақобатпазиртарин дар ҷудо ба ҳисоб меравад. чемпиони наврасонҷавонон ва чемпиони калонсолон бештари беҳтаринҳо дар ҳамин вазн ҳастанд ва
акнун фурсати он аст ки аз миёни ҷавонон барои дар минбаъда пур кардани ҳайати калонсолон беҳтаринҳо албатта худро нишон диҳанд. тайёрӣ бинад Қурбонов Абдулло, Абдувализода Дилшод. Рауф Ҳукуматов ҳам ба Нурализода инҷо тавсия медиҳад. تایوری بینم لویدو محمدی امیدزاده مهربان имконият ҳаст инҷо барои Нуриддинов то дар ҳолати ясайкоми арифон нигоҳ дорад, аммо натавонист. ба майдон даъват карда мешавад Қурбонов Абдулло, Абдувализода Дилшод. тайёрӣ бинад Лоиқов Абдулло, Беҳрузода Фирдавс. خب شیدو акнун ба Нурализода ба ҳар ду, чун чандон худро хуб нишон надоданд, гӯштини хуб ҳам нагирифтанд. ба ҳамин хотир Ниёз Асматбеков довар ба ҳар ду шидо дод. хоб 1 дақиқаи дигар боқӣ монд то анҷоми вақти асосӣ. вале то кунун мо ғолибро муайян накардем. акнун имтиёзи пон гумонам. бале, Нуриддинов аз дастаи Душанбе 1 дар сонияҳои поёнӣ бо амалкарде ки дошт бо имтиёзи ипон نوریدینов یوسفجان داده میشود. دعوت کرده میشود. наҷибулло Нурализодаро шикаст медиҳад. تایوری بینم رحمانов هیلال قدیرov سعید رحمان بسیار با осонӣ ҳамин ҳолатро истифода кард Нуриддинов. хуб, Муҳаммадин Лоиқов сафедпӯш ки дар аввалин расишро наздик буд имтиёзи вазариро гирад аз дастаи Душанбе 1 бар муқобили меҳрубон Умедзода ярусанҷиро оғоз карданд. меҳрубон Умедзода аз вилояти Суғд аст. фишорҳои Муҳаммадин Лоиқов инҷо бештар бешавад.
اینجا اصول کمری رو هم میخواست با کار برد امید جانزاده. بعد این لایقف هم البته در مسابقه های بیرون از کشور شرکت داشت. در چمپیونات جهانی نورسان هم سال 2023 در زاگرب هنرنمایی کرد که مقام هفتم را گرفت. اما در جام آسیا مدال برنجی دارد، یعنی نورسان در تاشکند سال 2023. و اینجا فشار همزمان در رشته سمبو هم محمدین اگر اشتباه نکنم نتیجه دار بود. کشیده دارد و موقعیت برای لایقف بود در همین حالت، اما پرتافتش نتیجه دار نشد. ولی نیاز اسمت بیکوف میخواهد به نوارهای تکراری توجه کند. انا همین حالت خب دست از سمت کتف از سمت درون بود، شاید وزری نباشد. بله وزری نیست و همین طور فشارهای لایقف ادامه می‌یابند. البته نفرانی که در مسابقه های بین المللی یک بار و دو بار شرکت بردیدن علاقه فرق کننده هم هستند بر مقابل حریفانشان. و اکنون امتیاز و زری سری کتف پرتاف کردن لایقف برایش امتیازی و زری آورد. وقت است حالا برای تغییر دادن نتیجه برای امید جانزاده، ولی تا کجا موفق می شود؟ چون فعالی لایقف خیلی خوب است و بس از آنی که یک وزری دارد به این قانع نیست، فشارها را بیشتر می کند محمدین لایقف. و اکنون امتیاز ایپان می شود. یگان فرصت برای امید جانزاده. مهربان باقی نماند. محمدین لایقف از دسته دوشنبه یک روی خود را به مرحله دوم میبرد. تایوری میدن اسکندرov جهانگیر عمرov یوسفجان. خب هلال رحمانوف سفید پوش از دسته دوشنبه یک بر مقابل نماینده شهر نوعی توبه مرکز سید رحمان قادیروف نیروسنجی دارند برای راه یافتن به مرحله بعدی.
گلیت و خب نیروسنجی هم ادامه میکند. با ایستگی آن نفرانی که آمادگی جدی‌تر داشتن و تمرین‌های بیشتر و خوبتر پاهای خود را به مرحله‌های بعدی همراه کردن میگیرند. توفتی قادیروف به نتیجه سیدرحمان قادیروف از دسته شهر نوری توبه مرکز. گلیت و عبدالله داده می شود. با میدان دعوت کرده می شود پهلوانی قدمشون تا 66 کیلوگرم مقتدیری باباجان کریموف خورشید تیاری میرن فیضالف جانو خبرعلیوف خورسان. خب اینجا کمفعالی رحمانوف مشاهده شد. داور سیدرحمان بیکوف شده اول رو باو داد. براستی اینجا قادیروف خیلی فعال است. گشته برگشته اجرای اصول میکند، فشار میارد، ولی در این حالت اخیر سیدرحمان قادیروف فشار باز همانا به مثل دقیقه های اول بیشتر است از جانبی پهلوان شهر نوی توبه مرکز. اعظم رسولوف هم مربی به او توصیه میدهد. فشار میتواند برای سیدرحمان و در حالت استحکام حریف را اکنون نگاه می‌دارد. خیلی موقعیت خوب رو اشغال کرده است سیدرحمان قادیروف و این حالت را اصلا رحمانوف و حریف فراهم آورد. میخواست اجرای اصول کند، قواش بسندگی نکرد، زیر چنگال حریف قرار گرفت و با امتیاز ایپان مغلوب گردید. پهلوانی دسته دوشنبه یک هلال رحمانوف و همینطور سیدرحمان قادیروف از دسته شهر نوی توبه مرکز به مرحله دوم می رود با امتیاز کامل ایپان. غالبیت نصیب قادیروف سیدرحمان دعوت کننده شهر اسکندرov جهانگیر عمرov یوسف. گلیت و مقتدیری باباجان داده می شود و میدان دعوت کرده می شود فیضالف خبرعلیوف تیاری میرن شیروف محمودوف. این موقعیتی که برای سیدرحمان قادیروف هم آمد دیگر باید این فرصت را از دست نمید. با تمام هستی حریف را از زمین نگاه داشت. خوب نیروسنجی های دیگر شروع شدن. جهانگیر اسکندرov از دسته ولایت مختاری کوهستانی بدخشان سفید پوش و یوسف جان عمرov باشد از دسته دوشنبه یک با جدوگی کبوت نیروسنجی میکند. مرحله دومی مرحله اول رقابت ها در وزن تا 73 کیلوگرم است.
ки 30 нафар аз муддаиёнро дар ин вазн мо рақобатҳояшонро хоҳем дид. аз рӯи гилем баромад инҷо Умаров ва довар ҳам шидои аввалро ба ӯ дод. имконият ҳаст барои Умаров. вале ба хотири оне ки бояд ҳарифро дар замин нигоҳ медошт, пояшро раҳо кардан натавонист. фишор буд инҷо ва дар ҳолати асайкоми Умаров имкон дорад ки ҳарифро нигоҳ дорад. бисёр мавқеияти хуб. аслан ин ҳолат барои паҳлавоне ки аз боло аст мавқеият барояш ба миён омадааст. хуб аст. ягон фурсат, ягон шонс барои Искандаров боқӣ намемонад. ва ҳамин тавр Юсуфҷон Умаров аз дастаи Душанбе як ҷаҳонгир Искандаровро шикаст дод аз Бадахшон ва ба марҳилаи дуюм гузашт. вазни 60 килограмм даъват карда мешавад даври бимор Маҳмадов Саъдӣ, Муҳаммадхоҷазода Искандар. тайёрӣ бинанд Куканшоев Абдулло, Шукриоллои Аҳмадзод. хуб, ҳамин тавр марҳилаи дуюми нерӯсанҷиҳо дар вазни то 60 килограмм ҳам оғоз гардид. Саъди Маҳмадов аз дастаи Душанбе як бо ҷудогии сафед бар муқобили Искандар. Маҳмадхоҷазода аз минтақаи Рашт нерӯсанҷиро оғоз карданд. чӣ гуна ҳаракати зебо дошт Маҳмадхоҷазода. ёдвар мешавем ки Саъди Маҳмадов дар даври аввал озод буд, аммо Искандар Маҳмадхоҷазода бошад, намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Хуршед Қувватовро дар даври аввал шикаст дод. аз ҳамин хотир Маҳмадов каме нафаси тоза ҳам дорад. асари осин доштанд барои Маҳмадов, вале Маҳмадхоҷазода ҳам фишор овард дар дақиқаи охир.
رفت و نه دارم خوب اینجا فکر کرد محمدов ولی کار به نقطه نهایی نرسید. گل میاد و فیضالов داده می شود. با میدان دعوت کرده می شود شیرов محمودov. تیاری بینند میرزویف عمر دولتov اسلام. خب شاید اینجا به هر دو شده دید دوباره. بله معلوم بود که فعال نیستن هر دو. و باز اینجا محمدov شیدای دویم رو میگیرد. اکنون این عمل کرده که از جانب محمد خواجه‌زاده بود زیر سنجش هم قرار میگیرد. یک طرفه کندن داشتن بود وارد دست. شاید همین حالت رو به این نوبت گیرن. شیدو تا با آخر مبارزه را باید اینجا محمدov ادامه دهد. ثانیه‌های با شمار موندن تا انجام وقت اساسی ولی غالب تا کنون معلوم نیست. شش ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی هم باقی مانده است و اینجا رؤوف حکومتov و محمدov توصیه میدهد. خب همین طور کار به گلدن اسکو رفت. در دقیقه های اساسی غالب معین نشد. و اکنون غالب رو وقتی کیلوگی معلوم میکند. دولتov اسلام. تیاری بینند با وکلان سیاسی محبتov سلیم. موقعیت برای محمدov بود ولی ضد حمله ای که از جانب محمد خواجه‌زاده بود نزدیک بود برایش امتیاز آور شود. از گلدن اسکو هم 1 دقیقه سپری شد.
و کنون شیدای دویم رو هم به محمد خوجازاده دوباره میدید. مجازات ها برابر شدن. گپ سری امتیازی نهایی می رود که کدام از این پهلوانان در گلدن اسکو به دست می آورند و به مرحله بعدی می گذارند. فاصله میگیرند از هم دیگر بیشتر و نزدیک هم نمیشوند. در زانو نشستن محمدов نزدیک بود که برایش کمک کند، ولی محمد خوجازاده از این حالت برآمد. خب فریدون نستاپی رفت چی اشاره میکند؟ دوباره روی گلیم همه چی از روی قاعده است. باید نیروسنجی ادامه یابد. خب از این روشی که هر دو دارن شاید تقدیر رقابت رو شید و حل کند. نه، بالاخره محمدов در گلدن اسکو با همین یک عمل کرده که داشت در اولین ثانیه های دقیقه چهارم ایلاوگی امتیازی طلایی رو هم صاحب می شود و رای خود رو به مرحله سیوم هموار می کند. شکریالله احمدزاد Dayovinya, 60 kilogram bile bir atamiya. Najmonov. خب در مرحله دومی وزن تا 60 کیلوگرم Najmonov Pushkada, Khodirov Tutota. خب عبدالله قوقنشایف با جداگی سفید از دسته دوشنبه یک بر مقابل احمدزاد شکریالله نیروسنجی میکند. شکریالله کبودپوش قوقنشایف با جداگی سفید هر دو هم نمایندگان دسته دوشنبه یک هستند. خب همین طور نیروسنجی های مرحله
дуюми вазни 60 килограмм ҳам идома мекунад. Қуқаншоев инҷо имтиёзи вазариро соҳиб мешавад. бо болои сар партов кард ва имтиёзи вазариро ҳам соҳиб шуд. дигар маълум аст ки инҷо шукриалло баъд аз оне ки имтиёзро аз даст дод фишор бештар мекунад бар муқобили Қуқаншоев. ва дифои бештар гурехтан аз ҳамлаи рақиб ба Қуқаншоев шидои аввалро овард. аммо ӯ як вазари дорад, пешсаф аст. Гулбият ба Мирзоев Умар дода мешавад. ба майдон даъват карда мешавад Бобо Калонов Ёсин, Муҳаббатов Самир. тайёрӣ бинад Фармонбеков, Магомед Беков Мурод. чун дақиқаи аввал суръати нерӯсанҷӣ баландтар буд, дар дақиқаҳои охир он чиз ба назар намерасад. Қуқаншоев баъд аз оне ки як вазаре гирифт, акнун бештар ба самти дифоъ гузаштааст. вале ин чиз ҳам зарар дорад барои паҳлавони сафедпӯш. сонияҳои ба шумор мондан то анҷоми ин рақобат. вақти асосӣ Қуқаншоев бо як вазари пешсаф аст. шукриолло ҳам талош кард то ҳамин сонияҳо, вале 9 сонияи дигар то анҷоми рақобат боқӣ мондааст. то куҷо муваффақ мешавад ё на. ва ҳамин тавр вақт ҳам ба анҷом расид. Қуқаншоев бо як вазаре ки дошт ӯро пирӯз гардонид ва роҳи худро ба марҳилаи сеюми рақобатҳо ҳам ҳамвор мекунад. хуб, ҳамин тавр дӯстони азиз, ман Сорбон Мисаев тӯлин соатҳо бо шумо будам. акнун ҳамкорамон Некру Сатторов идомаи рақобатҳоро барои шумо шарҳу тавзеҳ медиҳад. ташаккур.
Rajabzoda Muhammad Rasul va Fuzoda Shura tayyorlik bilan vazni 60 kilogramm. عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما بیننده‌های عزیز. راقبان گوشتین طرز جودو و ما اکنون ادامه میدهیم شرح و توضیحات خود رو راجع به چمپیونات تاجیکستان میان جوانان اوید به جودو که امروز آغاز گردید و طی 2 روز در شهر خوجند به نقشه گرفته شده است که اکنون دایر می شود. خوب توجه میکنیم وزن 160 کیلو ادامه دارد. بچه ها یک و یک نیروسنجی ها رو برپا میکنند. اینجا اهمیت میدیم دور سیوم هم اکنون با آهستگی جریان میگیرد. خوب نماینده از دسته خطلون دو و ولایت مختار کوهستانی بدخشان این جفته که نماینده های همین منطقه ها هستند و خب نجمونوف پهلوان از دسته خطلون رو با یک تکی سفید یک کوشش کرد و یک حمله او رو ما اینجا مشاهده میکنیم که در حال وزری آورد. یک چرخش دیگر می‌دارد رقیب رو و به همین حالو خب پهلوانی ولایت بدخشان کمی در حالت وزنین قرار داشت. خب شیدو دارد پهلوان خوشقدم نجمونوف. دیگر باره ببینید اکنون از حالت اوچیمت اینجا کار بردنی شد ولی فشار از سمت عقیب که عبدالله قادیروف اینجا پیش برد سری راهی اون اوچیمت رو گرفت. اکنون باز هم پهلوانان در این زاویه میدان نیرو میسنجند. کوشش ورزشگر از دسته خطلون دو رو اینجا مشاهده میکنیم. خب خوشقدم حالا پیش صف است. خوشقدم پیش صف است و در برابر او عبدالله قادیروف نیز اکنون برای جبران از امتیاز رقیب کوشش ها رو به خرج می دهد. خوب باید بگم که وزن تا 60 کیلو در این چمپیونات 29 ورزشگر رو در محور خود آورده است و 29 پهلوان برای عنوان قهرمانی و هزینه‌های افتخاری نیرو میسنجند که الان ما در دور دوم قرار داریم. پوزش میخواهم که قبلتر دور سیوم میگفتیم ولی نه این دور دوم است و همانو جریان دارد. تا نیمه این دور نیروسنجی ها دایر گشتند و ما در مرکز رقابت های دور دومی این وزن قرار داریم. حالا باز هم اکنون کوشش ها از جانب نجمونوف و در این برابر ایستادگاری میکند و یک کوشش برای امتیاز به دست آوردن رو ورزشگری دیگر عبدالله قادیروف به خرج میدهد. حالا اینجا داور برای لحظه تکرار رو در صحنه حالتهای تکراری دیدن اشاره میکند. ما نیز بار دیگر توجه میاندازیم اینجا ببینید یک عملکرد از جانب
عبدالله بود ولی فکر کنم اینجا هیچ لحظه امتیازدار نبود و به همین حالا ما توجه میکنیم که خب البته ایلیاس بله نجمونов نه معذرت خوشقدم نجمونов ایلیاس رقیب اولی خوشقدم بود که باخت نیروسنجی رو و خوشقدم بعد از گزارش پهلوان ایلیاس حکیمов راه گرفت به این دور که عبدالله خودیرов رو عین حال مواجه باخت کرد و به همین ترتیب خوشقدم نجمونов راه میگیرد به دوری دیگر خوب توجه میکنیم باز هم جفت دیگر در مرکز میدان وزنی تا 60 کیلو همونو جریان دارد خوب раҷабзода муҳаммадрасул аз дастаи душанбе 1 ва рақиби ӯ низ аз ҳамин даста аст шӯҳрат ғафурзода инҷо усули ба воситаи худро кор бурд гарчанде ки кор дар ҳолати ҳамла набуд дар идомаи ҳамлаи раҷабзода анҷом дода шуд инчунин ҳам гӯем мешавад ва ҳоло вақт боз ист мешавад машварати дуварон дар кадом ҳолат буд ҳамон ҳолате ки аз кори тамоина ки мо як зарраи ҳам бошад дидем шояд аз ҳамон буд ки онҷо чӣ гуна гуфтем ҳеҷ ҳолати имтиёзовар набуд акнун дӯстони азиз таваҷҷӯҳ мекунем сари остин гирифт шӯҳрат ғафурзода вале мавқеиятро дар лаҳзаи кумикат аз даст медиҳад пойзанӣ бисёр олӣ ва рақибро аз по меафтонад кор дар ҳолати неваза қарор мегирад ва акнун шӯҳрат ғафурзода барои аз гиребони рақиб гирифтан ва лаҳзаи асякомиро ба бор овардан як таваккал ва як ғайрат кард аммо каме ноустувор буд кори партерии ӯ ва мушаххасият ҳам камтар ба назар мерасид аз ин лиҳоз раҷабзода худро тавонист ки барканор созад аз ҳолати хавф дошта кӯшиши навбатӣ аз ҷониби паҳлавони хилъати кабуд дошта ё ба истилоҳи дигар ҷудогӣ кабуд бубинед ки ҳамон усуле ки чанде пеш пешниҳод шуда буд ва ё ба кор бурда шуд дигар бора аз он усул кор кард шӯҳрат ғафурзода лек дар мавқеияти дуюм ва ё дар ҳолати дифоъ худро муҳаммадрасул хуб мудофиа мекунад аввалин шуда муҳаммадрасул раҷабзода дар ҳолати кумиката муваффақ шуд аз зери остин хуб дошта буд аз зери даст як даромад кард ва тариқи як паҳлӯ хост рақибро ба замин биниҳад лек ин имкониятҳо барояш вазнин мешаванд чун рақиб сар ба таслим намедиҳад
барои сари зону нишастан як ҳолати корбурдаро мутаваҷҷӯҳ кардем дар кори Муҳаммадрасул, дар ҳаракати Муҳаммадрасул, вале инҷо довар низ мушаххас муҷозот медиҳад Шуҳрат Ғафурзодаро, чун камфаъолии ӯ эҳсос мешуд. Бубинед чӣ гуна хуб сари зону нишаст ва аз як ҳолати хуб рақибро тавонист ки як давр чарх бизанонад. Аммо дифои Раҷабзода хуб мушаххас ва олӣ буд дар ин ҳолат. дар ҳолатҳои мавқеъгирӣ ё ба истилоҳи дигар коммуниката паҳлавони ҷудогии сафеддошта хуб муваффақ мегардад, вале дарҳол аз суръат ва аз ҳушёрӣ кор мебарад Ғафурзода, ки намегузорад ба зери нақшаи тартибдодаи рақиб, аниқтарш ба бозии рақиб бидарояд. хуб ба ҳар сурат нерӯсанҷии хуб нишон дод Шуҳрат Ғафурзода, лек ин навбат партофт ё пушти позании Раҷабзода барояш зафар овард. Ин ғолибияти Муҳаммадрасул Раҷабов аст. Раҷабов Муҳаммадрасул роҳ мегирад ба даври дигар, ки он ҷо бо ғолиби ҷуфти навбатӣ Мустафо Нуров ва Сабриддин Маҷидов нерӯ месанҷад. دعوت کرده می شود نظر شنبه یک میز رابط خطرانده نقیزاده خیرالله لطفوشای جسور акнун нерӯсанҷие ки мо қаблтар роҷеъ ба он гуфта будем барпо мешавад. Нуров бо Ҳусейнов андари майдони рақобат ҳастанд. Нуров бо Маҷидов Сабриддин дар даври аввал нерӯ санҷида буданд ва инҷо нав ба мо ҳамин сеткаи рақобат ин ҷиҳаташ дастрас шуд ва ин даври дуюм аст ки Ҳусейнов Муҳаммаднабӣ дар баробари Мустафо Нуров нерӯ санҷида истоданд. ҳоло сонияҳои аз якуми низ ба оҳистагӣ рақам мезананд. мавқеияти хубро ихтиёр кард Мустафо Нуров ва акнун чанд сонияи дигар барои зафар ёфтани Нуров боқӣ мондааст, ки ба оҳистагӣ итмом мешавад. хуб, ҳамин тавр ҳам шуд. 20 сония дар ҳолати аз якуми рақибро нигоҳ дошт паҳлавони дастаи Душанбе як ва ба ҳамин тартиб ҳоло ӯ ин даврро ҳам бо муваффақият паси сар кард. Муҳаммаднабӣ Ҳусейнов дар даври дуюм нерӯсанҷиҳоро оғоз кард, вале Нуров бошад инҷо як ҳунарнамоии олӣ нишон медиҳад дар фарқ ба рақобати гузаштааш. дар дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ ба ин набард нуқта гузошт. ҳоло мо интизор мешавем паҳлавон аз дастаи Душанбе як Хайрулло Ғанизода, ки рӯи экранҳои мо буд, бо ҷудогии сафед баромадааст ва дар баробари ӯ
جاسور لطفیشویف از دستای ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. با این نیروسنجی آمد. این حالت هم خوب بود برای لطفیشویف، اما بازاری نزدیک نیست. نیروسنجی ادامه داشت و تو این لحظه اما دیگر ادامه آن نامشخص بود. از این لحاظ داور نیز مته گفت و پهلوانان دیگر باره از مرکز میدان رقابت را در حالت ایستاده ادامه میدهند. حلقه داخلی را نشان گرفت غنی‌زاده. اوه کوچی ماکیکوم اینجا کمی سبکتر و سهلتر بود، میباید دیگر اصول را به کار برد. لطفیشویف در دفاع موفق گردید و غنی‌زاده از پرتافت اوچیماتا نتوانست که امتیاز به دست بیاورد. موقعیت در کومیکاتا بیشتر لطفیشویف موفق میگردد. حالا برای استین را گرفتن هر دو مبارز در کشمکشی اند. حلقه داخلی خود را رها میکند غنی‌زاده. خوب است، حالا موقع گیریش استوار است و از پرتافت می شود یا نه. از حلقه داخلی باز هم کوشش میکند اوچیماتا پای رو برداشت ولی نه. لطفیشویف این نوبت نیز در حالت دفاع خوب کار میکند. بیشتر از یک دقیقه تو انتهای وقت اساسی نه امتیاز و نه شید اینجا به ورزشکاران بخشیده نشد، چون هر دو بسیار یک پهلوانی کسبی میگیرند، نشان میدهند یک طرف. و اکنون در حالی که شیدو نبود گفتیم الان به نظر رسید مجازات اول برای جاسور لطفیشویف بینو با فشار نادرست اوچیماتا ببینید چگونه عالی کار میکند. غنی‌زاده اینجا از اوچیماتا کار برد. شروع اوچیماتا بود و بعدا از پشت پای یک پشتی پازنی به قول انجام داد که حالا موازنت لطفیشویف با این جریان حمله بسیار هم مرکب غنی‌زاده هنر و اقتداری لطفیشویف خوبتر به نظر رسید و موازنت او هم، چون از موازنت میگفتیم موازنت او نیز خیلی عالی بود. معلوم است که در یک حالت فیزیکی خوب قرار دارد این پهلوان. اولو در پارتر از بالای رقیب کار میکرد. به هر صورت حالت کار در زمین هم در نپایید و باز هم پهلوانان در حالت راستا در مرکز میدان نیرو میسنجند. کومیکاتا باز هم موقع گیری، موقع جویی به قول دیگر و پشتی یک تک داشته است. غنی‌زاده نه. اوچیماتا که چندین مراتب است علاقه پهلوانی دسته دوشنبه یک اینجا با کار میبرد، هیچ نتیجه نمیبخشد. شاید از دیگر اصول و یا از دیگر حلق کار بگیرد. همون حالت قبلی که ما گفته بودیم، یعنی اینجا گلدن سکور رقم میزند ولی چرا مته نشد.
خب با حالتی که از اوچیماتا ورید می شود پهلوانی دسته دوشنبه خیرالله بعداً پشتی پای رو نشان میگیرد ولی پیچیش خوردن و خود رو نزدیک کردن لطفی شویف باعث می شود که موازینت خوب جای بگیرد یعنی که از موازینت بیرون نمی شود یا با گفته دیگر در پا خوب می ایستد این نوبت لطفی شویف جسور چی کار کردنی بود در پارتیر پای را از سمت دیگر ورید ساختنی بود لیک در تفاوت و در قیاس از لحظه های پارتری قبلی این نوبت ما انتظاری کاری دیگر بودیم چون حالت نیز تماما فرق کننده بود لیک دور نرفت بسیار مرحله حساس است البته گلدن سکور و یک حالت خوب میتواند که موفق بگرداند ورزشکار رو انیخترش باید توکل کرد و بس ولی از تفکر هم خوب کار گرفتن لازم و مورد است در این ثانیه ها چون توکل ولی میتواند که بعضا وقت حمله که میکنی که کاری که انجام دادن میشود ورزشکار در برابر او برای خود او شاید که پرابلم آفر باشد با همین ترتیب بازشیدوی دیگر رو برای لطفی شویف دوباره مرکز نشان داد خوب نتیجه های شیدو هم میبینیم که با دو میرسد خوب بود اینجا اوچیماتا رو اکنون کمی دیگر شاید از انا همون قسمتی که از گریبان داشته بود خیرالله غنیزاده شاید رقیب رو باز هم سختتر کشش میداد و میبایست موازینت ویران شود ولی به هر خاطر حالا هم این سری این گیره شده نمیشود لحظه تکرار رو ما در صحنه تکراری میبینیم تکراری عملی کرده خیرالله رو اینجا کمی رسیش بود سر به نظر میرسید باری دیگر مشخصتر ما میبینیم نه اینجا برخورد از جانب پای بود که بعدا سری رقیب و سری خیرالله به زمین زد خب در تکرار مشاهده کردیم و دوار چی میگه دوار هم با همین عقیده است خیر بینم استوب پریان زور قربانو دوشنبه یک از حلوکی دیگر شکل استفاده کرده لطفی شویف قبلا از اصول داخلی یا حلوکی مابین استفاده کرد و بعدا از یک پهلو تمایه نگیر رو استفاده کرد باز هم اصولی با واسطه خوب از جانب غنیزاده اکنون به نظر می رسد و برای اسیاکون باید پای رو رها کند لطفی شویف نه امکانیت برایش از دست رفت بیشتر از 7 دقیقه نیرو میسنجند این مبارزان
و واقعا نیروسنجی خیلی طول کشید در این نوبت. کنار موقع گرفته است، باز هم از داخل پیچش میکند با پای رقیب و جسور لطفی شویف همونو روح کشویی برایش سنگین و وزنین است. خوب، در حالی که دست رو فشار آورد غنی‌زاده، لیکن کمی همون وقت از دست رفته، چون الان موقعیت لطفی شویف خیلی عالی بود و داشتن از دست هیچ معنی نداشت. اکنون نقطه، اکنون انتها و ظفر برای خیرالله غنی‌زاده. در این لحظه با اصول پرتافت با واسطه خود خیرالله غنی‌زاده توانست که رقیب رو با یک پهلو افتاند و زری و این امتیاز خیرالله غنی‌زاده رو با دوره دیگر می رود. پخش تبلیغاتی از دوستان ما برمیگردیم. مجید سامویدی وزن 60 کیلوگرم گلمی رقمیه تایوری بینا مولو مالیف اولگ ویبوف محمد غالبیت با جبارов داده میشد شنبه دعوت کرده میشد. بیننده‌های عزیز، ما برمیگردیم و اکنون توجه میکنیم که جفتی نوبتی نیروسنجی اشیدومه دارد. شمسف با مجیدوف روی تتامی رقابت دارند.
икром шамсов дастаи душанбе якро намоянд аст ва маҷидов самовудин бошад ӯ низ аз ҳамин даста ва ҳоло кӯшишҳо аз ҷониби икром ба назар мерасад. икром шамсов ва амонов вазари. ба воситаи худ партофт кардани буд паҳлавони дигар самовудин, вале худро каме дар ҳолати вазнин қарор додааст ва ба ҳар сурат дар ҳалқаи пойҳои худ пои рақибро доштани ӯ буд ки аз якуми ҳисоб карданаш шуд, вагарна метавонист ки кор барояш хеле вазнин биёфтад. маҷидов бояд ин ҳолатҳоро хуб таваҷҷӯҳ кунад. غلامعلیев الک хуб остинро ду даста гирифт акнун ва боз ҳам дар кумиката барои мавқеъгирӣ бисёр ҳам шаддид буд ин ҳолат. сари зону нишаст ва чӣ гуна фишор овард дар ҳоле ки фосила байни варзишгарон аз ана ҳамон ҳолати лозим буда бештар ба назар мерасед. ба ҳар сурат икром шамсов дар он ҳолат ҳам хуб дурахшид ва ин навбат низ дигар рақибро таслим месозаду роҳ мегирад ба даври дигар. хуб буд иҷроиши кори ӯ дар ҳамин ду лаҳзаи охир, ду партофти охир аниқтараш ва ҳоло икром шамсов маҷидовро низ мағлуб сохт. ду даврро гузашт. инҷо мебинем ки берӯзи хоҷазода комроншоҳи устопириён сомон муҳаммадбеков ҷамъи паҳлавонони номошнои кишвар барои дастгирии ҷавонон ва инчунин нафароне ки гӯем баъди чанд сол мо аз онҳо умеди калон дорем. хуб ҷуфти навбати рӯи гилем аст. алек муломалиев бо ҷудогӣ сафед ва дар баробари ӯ паҳлавони дигар ғоибов нерӯ санҷида истодаанд. доварматсо мегӯяд муҳаммад ғоибов инҷо дар лаҳзаи партерӣ мавқеи на он қадар равшан дошт ва аз ин лиҳоз ҳоло рақобат боз ҳам дар маркази майдон ҷараён мегирад. аллакай боз ҳам партери дигарро мо таваҷҷӯҳ мекунем. кор дар замин хеле муҷалло дида мешавад. аз дасти рақиб гирифтааст муломалиев. лаҳза ҳолате буд ки каме таваққуф кардан паҳлавонон ва барои иҷроиши ҳамла нақша кашиданд. хуб таваккаломез муломалиев ба пеш ҳаракат кард, вале
дар ҳолати партери бошад. Муҳаммад акнун бозиро ба шакли кори худ кашид. ба ҳар сурат муваффақ намегардад олу Муҳаммад Ғоибов дар ин ҳолати партери низ. чӣ гуна гуфтем наздики 30 варзишгар дар вазни 60 кило навишта гардиданд дар ин мусобиқа ва ҳамагии онҳо рақобат карданд. ҳамин аст ки мо даври дуюмро нерӯсанҷии охирашро мебинем. баъд аз ин даври дигар дар вазни то 60 кило роҳандозӣ мешавад, вале тағйири вазн дар татами мо мешавад. шояд мо гузариш мекунем ба татами дигар ва ё шояд дар ҳамин гилем боқӣ мемонем ва вазни дигарро таваҷҷӯҳ мекунем. ҳоло партофте ки Олег Мулломалиев дошт воқеан хуб буд. ҳамин буд ки билохира муваффақ гардид. вазари барои Мулломалиев дар ин лаҳзаҳо ва кор дар партер оло боз ҳам ҷараён мегирад. фикр кунам на мате аст. навбати дигар Олег Мулломалиев инҷо кӯшиш барои вазари навбатӣ кард. 1 дақиқаи дигар то интиҳои вақти асосӣ. Олег Мулломалиев пешсаф аст дар ин рақобат. таваҷҷӯҳ мекунем Муҳаммад Ғоибов ҳарчанде кӯшиш мекунад, вале барои партофт кардан муваффақ намешавад. бубинед дар ҳолати дигар ҳамларо оғоз кард ва Олег бошад дар аксулъамал чӣ гуна муваффақ мегардад. вазари дигарро кор кард ва Олег Мулломалиев бо ду вазаре ки баробар ба ипон аст роҳ мегирад сӯи даври дигар ки онҷо Икром Шамсов ӯро интизор аст. ҳарчанд довар мехоҳад он партоф ва он лаҳза бори дигар. дар сурат ин вазари буд, ин бурди Олег Мулломалиев аст. ба ҳамин нерӯсанҷиҳо дар даври дуюми вазни то 60 кило ҳам барпо шуданд. лаҳзаи такрориро аз рақобате ки миёни Олег ва Муҳаммад буд мо тамошо мекунем ва баъдан мегузарем ба рақобатҳои дигар. گلبد و پورخان شوی داده می شود و میدان دعوت کرده می شود. бинандаҳои азиз, вазн тағйир меёбад. вазни то 73 кило инҷо нерӯсанҷиҳо барпо мекунад. аниқтараш паҳлавонон дар ин вазн нерӯсанҷиҳоро барпо мекунанд. алон мо паҳлавон Асадуллоевро дар муқобили Маргонбекзода аз дастаи сухт мебинем. хуб буд. инҷо коркарди хуб ба назар расид. Асадуллоев вазаре мегирад. оли буд ва
бубинед ки даври сеюми вазни ту 73 инҷо ҷараён мегирад. Тамом ин интиҳои кор барои Маргомбекзода буд. Муҳаммад Маргомбекзода дар баробари Муҳиддин Асадуллоев ҳамагӣ 1 дақиқа нерӯ санҷида тавонист ва Асадуллоев ҳоло ин даврро гузашт. Нуриддинов Юсуфҷон. Тайёрӣ бинад. Лоиқов. Назаров Ворис бо Раҳмонов. Наҷибулло на маъзарат бо Юсуфҷон Нуриддинов вориди майдони рақобат шуданд. ва бубинед оғоз шуда баробар Ворис Назаров инҷо аз як партофти хуб истифода кард. Аз тамои наге, вале пойгузорӣ ба бадани рақиб мушаххас набуд. Ҳамин сабаб шуд, ки рақиб ба қавле ба замин нарасад ва мавқеияте ки ихтиёр карда буд дар он воқеъ буд. Акнун боз ҳам кашмакашиҳо барои ба даст овардани гиребони якдигар, инчунин остини якдигар бо як калима истилои кумиката метавонем ин ҳамаро баён намоем. мавқеъгириҳо инҷо ҳоло ҷараён мегиранд. гиребон намедиҳанд ҳеҷ кадом аз ин паҳлавонон ва саҳлу содда дар чанголи рақиб худро қарор намедиҳанд. шидо барои Нуриддинов ва Назаров ҳарду бо вакнун боз идомаи нерӯсанҷӣ ба ҳамон тарзи аввала, яъне ҳолати кумикаташ хеле бисёртар. мавқеъгирӣ муайян ва фишор меоранд ҳарду. хуб аз остин ва гиребон доштааст паҳлавони ҷудогии кабуд дошта. як имконияти хуб барои Ворис буд онҷо, вале боз ҳам ҳамон сухан, ки мавқеъгирӣ бояд мушаххастар бошад. мебоист ҳамин ҷо фишор овард, мебоист ки коучи макико мекунад ана ҳамон усуле ки аз ҳалуки дохилӣ пойро печиш медиҳад ва баъдан бо бадан фишор самти рақиб мекунад варзишгар. ҳамин усулро истифода мекард Ворис, вале на, аз даст рафт. поймонӣ ҳам ба назар расид онҷо. Нуриддинов кӯшиш кард, вале Назаров Ворисро бубинед, ки билохира дар ҳамлаи худ муваффақ мегардад. ҳоло ва заре дорад Ворис Назаров ва ба оҳистагӣ бубинед, ки сонияҳо низ рақам мезананд. дақиқаи интиҳоии нерӯсанҷӣ аст.
андак вақт ҳам ба охир мерасад. Назаров Ворис инҷо кӯшиш дорад дар партер аз ҳар зовия хуб хомӯш наистад, чун вақт бояд рақам бизанад ва барои пирӯзӣ ҳамаги 20 сония дигар лозим аст. акнун 13 сония. олӣ буд, дар ҳоле ки онҷо имтиёз набуд, вале Ворис Назаров ба назараш намуд ки шояд вазари бошад. ва ба ҳар сурат мо аз навори такрорӣ ҳам тамошо мекунем дӯстон. хуб вале будааст онҷо вазари дигар. аз зовияи мо қадар мушаххас набуд, шояд дар лаҳзаи такрорӣ мо наздиктар бубинем ва дигар бора иқрор мекунем ки он вазари чӣ гуна буд. хуб ин ҳолати аввал буд. ҳолате ки аввал вазари якум буд. ин навбат акнун боз зовияи дигар мешуд агар хуб, вале ба ҳар сурат то ҷои маълум буд ин имтиёз ва албатта ки бурди паҳлавони дастаи Душанбе як аст. Назаров Ворис. ба ҳамин тартиб ҷуфти навбатиро эълон карданд. ҳарду дар майдон нерӯ месанҷанд. Лоиқов бо Қодиров. ҳоло як оғози хуби кори Муҳаммад Лоиқов ба назар расид. акнун Саидраҳмон Қодиров дар партер кор кард. шояд ба воситаи худ партофт кунад Муҳаммад Лоиқов, вале на. билохира ҳамон нақшаи кашидаи ӯ, вале то ҷои мураккаб буд. матте акнун ҳарду боз ҳам маркази майдон мераванд. вохӯриҳои тасаллобахш аз даври як 16-ниҳоӣ оғоз меёбад. аз учимата хост истифода кунад Муҳаммад Лоиқов, вале бубинед ба ҳар сурат аз пушти пой чӣ гуна оҳиста пойро пеш бурд ва Қодиров худро хуб муҳофизат кард, вагарна ба пушт мерафт. ду дақиқаи дигар то интиҳои вақти асосӣ. хеле нерӯсанҷӣ олӣ аст ва диданӣ ҳам арзёбӣ кардан мешавад. хуб акнун ҳарду муҷозот мешаванд ва мебинем ки аз ҳолати партоф ба воситаи худ чӣ гуна аланга гирифт. ин ҳамлаи Муҳаммад Лоиқов хеле олӣ буд. каме саросима шуд Муҳаммад ва фосила ҳам дуртар буд. шояд агар сараввал як қадам ба худ мекашид ва баъдан партоф мекард, ҳарчанде ки ин ҳолате ки мо мегӯем вазнинтар аст, вале фикр кунам агар муваффақ мегардид
имкон буд ки рақиб ба замин ё ба пушт ё ба як паҳлӯ меафтид. аз якуми талош мевардад, вале инҷо на. мавқеъгирӣ на он қадар хуб аст барои ба бол овардани ин ҳолат ва дувар низ мате мегӯяд. хаста вонамуд мекунад худро Муҳаммад Лоиқов, дар ҳоле ки рақиб низ хаста менамояд, вале ӯ худро акнун ифшо кард. шояд тактикаи вижаи ӯ бошад, то ба охир инҷо дар ҳамлаи худ устувор мемонад ва рақибро барои афтондан то охир кӯшиш кард. чӣ гуна партофти хуб буд аз ҷониби Муҳаммад Лоиқов. боз ҳам аз якомиро инҷо созмон додани аст Қодиров ва мавқеъгирии Муҳаммад Лоиқов аст ки намегузорад кор дар партер ранг бигирад. ба видеодовар ишора мекунад довари марказӣ ва ҳамин тариқ мо низ бори дигар аз он ҳолат дидан мекунем. чӣ буд инҷо барои вазари шояд ишора бошад. бори дигар акнун наздиктар меравем. бархурд қадар мушаххас ҳам наменамояд, вале ба ҳар хотир як паҳлӯ буд, дар ҳоле ки бо даст сарвал дифоъ кардааст. хансоки маки аниқтараш аввал шидо нишон додам ва баъдан ин шидои сеюм ки буд хансоки маки шуд. ба ҳамин тартиб ҳоло Муҳаммад Лоиқов ба даври дигар меравад. воқеан намун дифои хилофи амал ва хилофи қоида буд ки кор ба ҳамон тавр интиҳо ёфт. мегузарем ба нерӯсанҷии дигар. ин вазни то 73 аст ва дар ин вазн ҳам 30 варзишгар, дар ҳоле ки дар вазни то 60 кило мо аз 29 ҷудо кор мегуфтем, дар вазни то 73 30 варзишгар мушаххас ва пурра навишта шудааст ки ҳамагӣ иштирок доранд. ҳоло рақобат дар даври дуюм ҷараён дорад ки Зикрулло Шарипов дар муқобили Юсуфҷон Умаров нерӯ месанҷад. Қурбонов Абдулло дода мешавад. ба майдон даъват карда мешавад аз зери устин дошта буд Умаров ва Юсуф. ҳоло сари зомон нишаст, боз ба фохест. ҳолати чӣ матаро ба кор овард, наздик кард ва аз ҳалоки пушти пой чӣ гуна рангоранг аст корбурди ин паҳлавон. ба ҳар сурат худро раҳо кард ва барои аз якоми инҷо бештар кӯшиш дорад. чархиш медиҳад рақибро, каме дигар мушаххас бояд холӣ шавад.
пехегири хуб аз камарбанд доштааст. Шояд Зикрулло ҳаминҷо он коре ки дар зери тафаккур тоб медод анҷом мекард, дар ҳоле ки ба рақиб имкон дод ки худро дур кунад. Вале он дур кардан албатта бе муҷозот намемонад. Шидо барои Юсуфҷон аст ҳоло. ва шояд аз якумиро бубинем дӯстон. хуб дастро бубинед куҷо бурд. хеле усул ва доштани мушаххас аст дар як нигоҳ, вале ба ҳар сурат дар ҳини тобиш хӯрдан Юсуфҷон худро аз чангол ва аз фишори рақиб дур кард. дар нигоҳи аввал хуб буд онҷо партер, вале баъдан ҷунбиш ва тобиш хӯрдани Юсуф Умаров боис шуд ки ӯ раҳо шавад аз ҳамон зери усули рақиб. боз ҳам ҳолати қаблӣ такрор мешавад ва боз ҳам акнун инҷо на инҷо дигар даст мезанад ба бадани рақиб ва таслим мешавад. Юсуф Умаров ин навбат воқеан натавонист дар ҳолати дифоъ муваффақ гардад. ғолибият ба Шарипов Зикрулло додад. Зикрулло Шарипов аҳсан дар партер ду маротиба рақибро водор сохт ва билохира шаҳди пирӯзӣ чашид. 60 килограмм даъват карда мешавад. Маҳмадов акнун Шарипов бо Лоиқов дар даври дигар нерӯ месанҷанд. Фаридун Устопиров довари нерӯсанҷӣ аст ва паҳлавононро ба майдон даъват мекунад. инҷо Саадуллоев Мусо ба мо нишон хуб на мо вазни дигар меравем. Бале мо вазни дигар меравем ва вазни то 60 кило акнун даври сеюмаш барпо мешавад. хуб Саъди Маҳмадов фоло дар ин корбурди худ то ҷои муваффақият мерасад. хуб дастро гирифт. аҷиб, вале на, фикр кунам на. бале матте аст. хуб Абдулло Қуқаншоев худро аз фишори рақиб дур кард ва Саъди Маҳмадов ин навбат фосила мегирад. шояд сари зону нишастан хоҳад, вале Қуқаншоев пешдастӣ кард. салоки дохилӣ ва боз ҳам неваза ва кор дар замин номушаххас аст дар нигоҳи аввал ва ба ҳамин интиҳо меёбад. матте мегӯяд Фаридун Устопиров ва ба ҳамин тартиб оло паҳлавонон боз ҳам аз нафаси нав ва аз саҳифаи дигар корро оғоз мекунанд.
پویزانی و از الوکی داخلی اینجا گل برد ولی هر دو حالت به نتیجه حالت سیوم هم به نتیجه سریزون و حتی نشست محمدов خوب هر دو در دفاع خوب هستند من تو این جانب واقعا همین سخن رو گفتنم باعث اون بود که تو این جانب توجه کردیم و از دفاع هر دو واقف شدیم که واقعا این دو پهلوان میتوانند خود رو از حالتهای مرکب بیرون سازند حتی این حالت بود که الان دیدیم از بالای سر خواست رقیب رو پرتافت بدهد قانشویف باز هم لحظه پارتری و کار در زمین خب موقع گیری در مرکز میدان از گریبان هر دو داشتند و هر دو از اوستین این چی حالت است این وزاری این شاید وزاری باشد گل بیاد و شیراز عمر داده می شود و فرید مستوپیرов هم اشاره برای ویدیو دوران کرد که این حالت دیگر از مدین نظر البته زاویه‌ای که داور قرار داشت اونقدر مشخص دیده نمیشد ما اقرار میشیم ولی حالت‌های تکراری هم نشان داد که نه حالا 0-0 به قولی کار در کومیکات اکنون جریان میگیرد هر دو گریبان میگیرند هر دو اوستین میدارند و یک لحظه توقف گلدن سکور شروع میشود با هر دو اینجا خب شیده نشون داده می شود برخورد نوبه هنگام چنین حالت ها می شوند البته در جودو برای در کومیکات هم موفق شدن می شوند حالت هایی که انگشت به چشم می رسد یا به دهان می رسد یا به بینی ولی همش خوب است میگوید سعدی محمدов و این روسنجی باز هم دوام یابد دقیقه اولی گلدن سکور پاسی سر می شود چگونه اینجا دفاع خوب رو ما دیدیم قانشویف واقعا از یک حالت بسیار سخت و سنگین رها یافت
акнун ин навбат боз ҳам аз ҳалуки беруна маҳмадов кор бурд. хуб ва боз ҳам партер номушаххас интиҳо меёбад. ба оҳистагии нерӯсанҷӣ тӯл мекашад, дар ҳоле ки дар аввал ҷараёнаш хеле олӣ буд ва бар он ақида будем ки шояд дар наздиктарин муҳлат кадоме аз варзишгарон муваффақ мегарданд, вале бубинед ки дақиқаи дуюми голден скор рақам мезанад. дар ҷамъ 7 дақиқа акнун шумурда мешавад ин рақобат. аз коучимаки коми истифода кардани шуд, вале ман дар назар дорам маҳмадовро, вале қоқаншоев дарҳол раҳо кард. садо мебарорад, нафас тоза мекунад паҳлавон аз дастаи душанбе як қоқаншоев ва бо ин илҳоми дигар ва нафаси тоза таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ кори имтиёзоварро ба анҷом медиҳад. буд оғоз буд барои он кор, вале боз ҳам месазад ки аз дифои маҳмадов бигӯем. аз ҳар зовия, аз ҳар паҳлӯ пой мекашад, пой мебарад ҷониби рақиб ва қоқаншоев ҳоло хеле кӯшиш дорад ки ҳадди аққал рақиб шидо бигирад ва фикр кунам ин лаҳзаҳоам наздик мешавад маҳмадов барои шидои дигар. як-ду ҳолати мушаххаси дигар барои ҳамин ҳадди аққал ҳолати кумиката. ва на акнун барои шидо гирифтан мо боз гуфта наметавонем, чун саъди як ҳамла кард. аз хат берон шуда буд қоқаншоев. хуб ин ҳолатро ишора кард овар ва ҳоло шидои дуюмро медидем. партофт фикр кунам нуқуллай буд ва шояд қоқаншоев лат ҳам бардошт. аз ин паҳлӯ боз мебинем фишор воқеан вазнин буд. бале ҳаҷме онҷо қоқаншоев нороҳат буд барои ҳамон бархӯрде ки фикр кунам барояш дарднок. ӯ нигаронӣ аз оне ки шояд вазаре бошад аз он набуд.
акнун қуқаншоев сари зуну менишинад ва барои анҷом додани партофт кӯшиш мекунад. дарҳол баъди ин ҳолат маҳмадов кор пеша кард ва аниқтараш кор пеш бурд ва рақибро боз ба замин партофт. пойзанӣ аз духил. як даври дигар вақт рақам зад. 5 дақиқаи дигар мо ин нерусанҷиро дидем. дар ҷамъ наздики 10 дақиқа мешавад ки ин варзишгарон мубориза мебаранд. дигар мо ҳатто садо мешунавем аз ҷониби варзишгарон, чун вазнин аст дар ин ҳолат кор кардан, дар ҳоле ки ҳам хастагӣ ва ҳам гӯем ки нафастангӣ ҳам дар авҷи аъло аст. вале роҷеъ ба нафастангӣ мо метавонем аз ин андеша дур ҳам шавем, чун ин ҳолатҳо лаҳзае аст ки нафаси дуюм ба қавле кушода мешавад. танҳо бояд тобоварӣ барои идома додан дошт. хуб, фикр кунам инҷо аз лиҳози шиду акнун баробарӣ мешавад. на дигар дар партер кор ҳам намекунанд, чун мадору қувва барои ҳаракат дар неваза камтар боқӣ мондааст. ва ин нерусанҷӣ яке аз нерусанҷиҳои тӯлонитарин барои имрӯз дониста ҳам мешавад. инҷо чӣ аст акнун? ҳолат хеле мураккаб буд ва чанд таркиба. шояд такрори ин амал хулосаи ниҳоиро бароварда тавонад. мо ба саҳнаи такрорӣ меравем. инҷо ҳаракат аз ҷониби маҳмадов буд ва дарҳол қуқаншоев ним хез кард ва рақибро ҳамин гуна афт. ва ба ҳар хотир онҷо партофти маҳмадов аввалтар буд ва ин бурди маҳмадов аст. дават карда мешавад. наҷмонов хушқадам, раҷабзода муҳаммадрасул тайёрӣ бинанд. нуров мустафо, ғанизода, گلگت و بومکاوانوف یوسین داده می شود. با میدان دعوت کرده می شود نزدیرov بینیامین میساقوف شد.
بعد از آزمایش تیاری بودن پهلوانانی وزنشان تا 73 کیلوگرم جبارов کوخنشوی бинандаҳои азиз, акнун боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ҷуфте ки алон нерӯ месанҷанд. наҷмонов бо раҷабзода ва ин акнун даври якчорфинал аст. хушқадам наҷмонов аз гиребон гирифт, сари остинро доштааст ва ҳамлаи ӯ дигар бора ҳамлаи давомнок мекунад наҷмонов ва дар ин баробар раҷабзода низ кӯшиш намуд ва ҳоло натиҷа ҳеҷ бар ҳеҷ. Расул Раҷабзода ҳамагӣ дар ин мусобиқа ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ки ду даврро хуб гузашт ва ҳоло дар баробари Наҷмонов акнун дар марҳилаи дигар дар рақобати сеюми худ ки даври якчорфинал ба ҳисоб меравад рақобат дорад. наҷмонов низ дар даври аввал паҳлавон аз вилояти хатлонро шикасту ва дар даври дуюм бо паҳлавон аз вилояти бадахшон. ин навбат бошад бо раҷабзода муҳаммад расул ки акнун аз шаҳри душанбе аст. нерӯ месанҷанд. як партофти хуб инҷо ба назар расид
аз ҷониби Раҷабзода. Мурбият ва Ҷабборов. шидоҳо баробар мешаванд дӯстони азиз. Наҷмонов низ акнун муҷозот гардид. Қурбонов Абдулло. Голден скор. Хозмои тайёрӣ биданд паҳлавонони ин нерӯсанҷӣ воқеан то ин марҳила расидан печ дар печ буд ва ҳамлаҳо низ хавфнок буданд. аммо кор то ҷое расид ки акнун голден скорро назарам бузем. бисёр ҳамлаи ошкоро аз ҷониби Наҷмонов. акнун дигар аз қувва истифода кард дар партофташ. сирф ба фишори қувватнокӣ таваккал кард. аз дур ҷониб пой пешбурд барои автомидани рақиб. Наҷмонов кӯшиш дорад, чун як шидои дигарро метавонад аз идомаи нерӯсанҷиҳо дур бисозад. ва ҳоло муҷозотҳо баробар мешаванд. хуб партофти олӣ буд аз ҷониби Муҳаммадрасул. ва баъд аз гирифтани шидо дарҳол ӯ ҳаракат намуд. хати ҳамла каме дур шуд. Наҷмонов мехост алоки дохиле кунад. ҳамин буд ки самти ҳамла каме дигар рафт. Як дурсе, чо, як дурсе. ҳолати хуб буд. Раҷабзода сари зону нишаста ба воситаи самти пушт рақибро ба замин ҳаво дод. аммо Наҷмонов ҳол ҳам дар ҳолати хуби дифоӣ қарор дорад ва чунин ҳолатҳоро барканор кардан метавонад. гарчанде ҳар ду паҳлавон хаста намуд мешаванд. албатта 7 дақиқа мешавад ки нерӯ басанҷад. ҳол рекордро паҳлавононе ки қаблтар набард анҷом доданд 11 дақиқа санҷи онҳо рақобати рекордӣ ба қавли
ҳисоб меравад. 1-2-3. боз ҳам кӯшиши навбатӣ ва боз ҳам раҷабзода. 1-2-3. 1-2-3. ба воситаи худ инҷо партофт кардани шуд паҳлавони ҷудогии кабуд дошта ва ин ҳолатро довари марказ Фаридун Устопиров бори дигар аз видеодоварон хоҳиш кард ки таваҷҷӯҳ кунанд. на инҷо ҳолати имтиёзовар набуд ва нерӯсанҷи оло идома меёбад. аз гиребон мегирад Наҷмонов. дар ҳоле ки хеле хастаанд паҳлавон, вале бибинед ки то нафаси охирин мубориза баҳри унвони қаҳрамонӣ мебаранд. акнун инҷо азаре буд ва довар низ дар ҳол ин ҳолатро пайхас кард, вале барои мушаххас арзёбӣ намудан ва барои шаффоф кор кардан Фаридун Устопиров дигарбора аз видеодоварон истифода мекунад, аз видеои такрорӣ мухтараш. ва дар ин саҳнаи такрорӣ мо таваҷҷӯҳ мекунем ки албатта ба назар мерасад ғолибият ба Наҷмонов дода мешавад. хушқадам Наҷмонов билохира тавонист ки дар ин нерӯсанҷӣ Нуров Мустафо нуқта гузорад ва зафар. Рамзода даъват карда мешавад. Тайёри бинанд Шамсов. ва Наҷмонов муқобили Маҳмадов, Саъди Маҳмадов нерӯ месанҷанд дар марҳилаи Муломали баъдӣ, Але. яъне нимфинал. ба оҳистагӣ нерӯсанҷиҳо ҳам ба интиҳо мерасанд ва шоми ин бегоҳ соати 4 ва бале соати 4 мо интизори нерӯсанҷиҳои марҳилаи финалӣ мешавад. ҳоло бошад марҳилаи 1-4 дар вазни то 60 нерӯсанҷии 1 ва 1 нерӯсанҷии дигар. Ду нерӯсанҷии дигар ҳаст ва баъдан нимфиналҳо тасаллубахш ва ба ҳамин Қурбонов нуқта. Абдулло дода мешавад. ба майдон даъват карда мешавад паҳлавони вазнашон то 66 килограмм вохӯриёи тасаллубахш Давлатов Абдуҳалим, Маҳмудов Илҳом. Тайёрӣ бинанд Саидзода Муҳаммад, Мизронов Суҳроб.
акнун дар вазни то 66 кило охириҳои тасаллубахш ҳам барпо мешаванд. Дар ин вазн бошад, ҳоло гуфтем ду нерӯсанҷии дигар барои оғоз бахшидани нимфинал ва англиёи тасаллубахш аз пеш аст. шидо барои паҳлавон аз дастаи душанбе як, дар ҳоле ки ҳар ду аз як даста ҳастанд, яъне бо ҷудогии кабуд дошта ғанизода хайрулло ҳоло баъди шидо гирифтан дарҳол ба ҳамла рафт. мустафо нуров кӯшиш барои муваффақият мекунад ва пай дар пай ҳамла мекунад, ба рақиб фишор меорад ва усулҳоро ба кор мебарад. дар кумиката акнун худро раҳо кардани аст нуров. шидо барои паҳлавони ҷудогии сафед ва баъдан ба рақиби акнун аз лиҳози муҷозот ғанизода хеле хавфу хатар дорад. бояд ки бештар акнун ӯ чолуктар ва далерона ҳунар намоӣ кунад, вагарна имкон аст тариқи ҳансоки маки шикаст бихӯрад. ва дар ин баробар ҳамлаҳои мустафо низ пай дар паянд. мустафо нуровро назди табиб тавсия медиҳад довари марказ ва ҳоло мо ӯро интизор мешавад. ва дар вазнҳое ки мо шарҳу тавзеҳ медодем, яъне то 60 то 73 кило ҳоло ҷараён доранд, метавон аз вазни то 66 кило низ як маълумоте дод. вазне ки аз ҳама шумораи гӯем камтар дорад дар қиёс ба дигар вазнҳо, барои имрӯз ҳамин вазни 66 кило ба ҳисоб меравад ки 27 паҳлавонро дар худ дорад. ва дар вазни 60 ва 73 бошад 30 нафарӣ, 60 29 нафар аниқтараш ва 73 бошад 30 нафар. нуров мустафо ба майдон ҳозир шуд ва нерӯсанҷиро идома медиҳад. ҳоло дар партер, дар ҳоле ки кораш ранге намегирад, вале ба ҳар хотир кӯшиши раҳо кардан медорад. бубинед ки чӣ гуна ҳолатро дигар кард ва итминон дорад ки инҷо дастро дар ҳолати ладдиҳӣ қарор бидиҳад. бисёр мушаххас гирифтааст аз дасти рақиб ва ғанизода бошад тоқат мекунад то ҷое ва худро ҳар тараф тоб медиҳад. билохира таслим нашуд. аҳсан ки худро аз ин ҳолати мураккаб берун кард ва таслимшавиро ихтиёр накард. вале нуров бошад хеле имкони хуб дошт ки нерӯсанҷиро нуқта гузорад.
با اویستگی وقتی اساسی نروسنجی با انجام میرسد و گلدن سکور را اکنون توجه میکنیم. مرحله نقطه گذار و حل کننده. احسن بسیار هم پهلوانان غیرتی زیاد میکنند، مخصوصا خیرالله غنی‌زاده که در برابر اینقدر فشار و اینقدر حالتهای مرکب ایستادگی میکند و حتی شاهد آن گشتیم که از یک لحظه خیلی وزنین خود را رها کرد. ولو خیرالله کوشش میکند و با آخر حرکت میکند که نتیجه رو به دست بیارد. بالاخره شیدو برابر میشود. امکان هست خیرالله غنی‌زاده که چند پیش یک قدم دور بود از باخت، اینجا ببینید که چگونه حالت رو دیگر ساخت و با ایستگی دعوا برای پیروزی دارد در این نروسنجی و تا جای موفق هم میگردد. آیسته آیسته ما میبینیم که حمله ها از جانب او بیشتر میشود. اکنون نوروف اینجا کوشش و غیرت میکند و نه. خیرالله غنی‌زاده و پیش آمد و در این برابر مصطفی یک کوششی حمله رو به خرج داد. انا این رقابت رو رقابت میگویند دوستان عزیز و بالاخره خیرالله غنی‌زاده توانست که اینجا در یک حالت بسیار هم نازک قریب که موفق بگردد. چگونه عالی بود اونجا مبارزه برای خیرالله غنی‌زاده و واقعا اگر انجام داد کمی چالکتر و کمی بروقتر میکرد شاید این لحظه او از غالبیت استقبال میگرفت. بله خانسو که ماکی غالبیت نصیب خیرالله غنی‌زاده می شود و نه در حال شیدوی سوم گرفته می شود. ولی ببینید که این حالت نوروف رو باز هم بیدار کرد و باز هم رفتی نروسنجی او رو دیگر می نماید. با همین اکنون غنی‌زاده حالا استقبال از مظفریت میکند. امکان بود بله. واقعا غنی‌زاده اینجا توانست که یک نروسنجی خوب نشان بدهد. غنی‌زاده خیرالله داده باشد.
دعوت کرده باشد شمس اکرام مولومالیف اولیگ. акнун як нерӯсанҷии дигар боқӣ мондааст инҷо, то ин ки ҷуфти нимфиналии вазни то 60 кило, ҷуфти дигари нимфиналӣ муайян бигардад. Нуров аввалин шуда, Нуров маъзарат, Ғанизода Хайрулло аввалин шуда тавонист ки تیاری بینم ба اسدالله محیطی нимфинал биравад ва ғолиби ин ҷуфт муқобили Хайрулло Ғанизода дар марҳилаи нимниҳоӣ баромад мекунад. 83 کیلو. икром Шамсов бо ҷудогии сафед аст ва Олег Мулломалиев бошад ҷудогии кабуд ба бар намудааст. шудои дигар барои Олег. оҳо олӣ буд ин ҳолат ҳам ва икром инҷо партофти хавфнок дошт. чуноне мегуфтем ба оҳистагӣ мо наздик ба финал мешавем ва баъд аз 2 соат марҳилаи финалии чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон аз риштаи ҷудо барпо мешавад. ҳоло ин рақобат барои муайян намудани ҷуфти дуюми марҳилаи нимфинал доир шуда истодааст. хуб инҷо аз партофти хуби коучи Маки Коми истифода кард икром Шамсов ва Олег дар ҳолати дифоъ худро тавонист ки мудофиа намуда нагузорад ки рақиб имтиёз бигирад. Шамсов билохира имтиёз мегирад ва ин вазарии ӯ баъди партофти бисёр ҳам муҷалло арзёбӣ гардид. то интиҳо 2 дақиқаи дигар ҳаст. ҳоло имконият барои Мулломалиев ҳам ҳаст. то сонияҳои охир, то ана ҳамон лаҳзае ки садои итмоми вақт боло мешавад, ҳар варзишгар имкон дорад ки рафти нерӯсанҷӣ ва ранги бозиро дигар кунад. Хансоки Маки шидои сеюм ва ба ҳамин Олег Мулломалиев дар даври тасаллубахш нерӯ месанҷад. икром бошад ба нимфинал рафт. اسدالله محیطی نظرов ворис даъват карда мешавад. тайёрӣ бинад лоиқов муҳаммадӣ шарипов зикрулло.
хуб бинандаҳои азиз, чӣ гунае ки мо шоҳид гаштем вазни то 60 кило то марҳилаи нимфинал муборизон акнун муайян шуданд ва ҳоло баъд аз рақобатҳои чорякфиналӣ вазни то 73 кило мо имкон пайдо мекунем ки ду рақобати нимфиналӣ ва ду рақобати тасаллубахшро боз аз вазни то 60 кило шарҳу тавзеҳ бидиҳем. ҳоло таваҷҷӯҳи мо ба вазни дигар аст. хуб инҷо мебинем ки Асадуллоев дар нимфинал Муҳиддин Асадуллоев дар нимфинал дар якчорфинал маъзарат бар муқобили Ворис бар муқобили Назаров нерӯ месанҷад. ва ҳоло ба оҳистагӣ Асадуллоев غالبیت و маҷбур месозад ки рақиб ро ба бохт биёрад, вале ҳоло муайян нест. ду шидо дар ҳоле ки хатар дошта бошад, лекин интиҳои кор нест. хуб Назаров инҷо як кӯшиш барои анҷом додани ҳалоки тамои наге дошт. хуб инҷо худро каме нотобис мекунад. он лаҳзае ки дар оғоз яъне ҳамон ҳалок буд, мо низ пай бурда будем ки Назаров аниқтараш Асадуллоев ба чашми Назаров бархӯрд. бисёр лаҳзаи мураккаб бо оринҷ ба абрӯи Назаров бархӯрд. паҳлавони хилъати сафед дошта. чор нерӯсанҷии дигар дар вазни то 73 барпо мешавад. ин ва се нерӯсанҷии дигар ва баъдан ду набарди дигар дар нимфинал ва ду набарди дигар дар марҳилаҳои тасаллубахш. ин аст номгӯи рақобатҳое ки ҳоло боқӣ мондааст. Абубакр Шеровро мо як назар дар нишастҷойҳои толор дидем. нафаре ки имсол хеле як ҳунари хуб дошт ва як падидаи зуҳур буд ки дар гранд-сламҳо дар мусобиқоти сайри ҷаҳони ҷудо дурахшиши вижа дошт. ва ба ҳамин тартиб ҳоло баъди
4 нерусанҷӣ дар вазни то 73 кило. рӯ меорем ба вазни 60 ки онҷо 4 набарди дигар боқӣ мондааст. 2 нимфинал ва 2 тасаллубахш. дар умум ҳамин қадар рақобатҳо то марҳилаи финалӣ ҳоло аз пеш аст. ба оҳистагӣ нишастҷойҳои толорам аз ҳар самту зовия тамошобинон дорад ва раванди ин чемпионатро таваҷҷӯҳ мекунад. махсусан дар боло хато накунам, агар Насиба Карликова нишастааст. Hürmet ve Karimov Furşa dönüşler. хуб, акнун бармегардем ба нерусанҷӣ. Mirzoyev, Tayyori bilen Muhabbatov, Samir, Farmonbekov, Magomed. вақт ба фикрам ки каме зоеъ шуда буд, барои ҳамин бояд боз барқарор шавад чанд сония ё ин ки на. бале, хуб, ба ҳар сурат мо меравем ба идомаи ин нерусанҷӣ таваҷҷӯҳ мекунем. дарҳол бубинед ки ҳарду аланга гирифтанд ва дигар Абдуллоев низ фурсатро аз даст додан нест. бубинед, аз майдон берун кард Назаровро ва ҳоло ин кифоя набуд, чун дар ҳолате ки аз майдон берун шуд, паҳлавон буд, ҷудогӣка буд, ҳолати кори буд. дигар бора Назаровро ба назди табибон гусел мекунанд, чун абрӯи ӯ каме захм бардоштааст ва ҳамон бархӯрде ки тариқи оринҷ буд, албатта нобаҳангом боиси яна ҳамин талафот шудааст. лаҳзаи такрорӣ аз охирин партофт ки мутаваҷҷӯҳ кардем, ва боз ҳам мебинем инҷо устодон Суд Ризқиддин нишастанд ва инчунин Шодмон Ризоев, Беҳрӯзи Хоҷазода, Солмон Муҳаммадбеков ҳамагӣ раванди нерусанҷиҳоро мушоҳида мекунанд. хуб, рақобат хеле кашол ёфт, албатта бино ба ҳамон захми бардоштаи Назаров, вале ба ҳар сурат идома меёбад. кӯшиш мекунад Назаров, бисёр кӯшиш мекунад, инҷо таслим намешавад. шиду барои Асадуллоев, барои ҳамон дар лаҳзаи кумиката иштибоҳ кардан. кӯшишҳо пай дар пай аст, вале натиҷа камтар ба назар мерасад. инҷо партофти Асадуллоев
тоба охир бурда шуд, дар ҳоле ки қаблтар чӣ партофта мешуд аз идома дарҳол барканор мешуд. بیست ثانیه گلدن سکور می‌رود و باز هم از زخم شکایت دارد نظرف. بالاخره محیدین اسدالله‌ев این нерусанҷиро нуқта мегузорад ва бо гирифтани вазари дар голден скор аввалин нафаре мешавад ки дар вазни 73 кило дар ин чемпионат ба нимфинал роҳ гирифт. ва ҷуфти навбатӣ акнун муҳаммад лоиқов дар муқобили зикрулло шарипов рӯи гилем меоянд. хуб, ҷуфти навбатӣ барои роҳ ёфтан ба нимфинал дар ин марҳила нерусанҷиро оғоз карданд. муҳаммад як кӯшиш кард дар оғоз, ҳоло зикрулло мавқеъ мегирад. пушти позанӣ аз ҷониби муҳаммад боз ҳам кӯшиши дигар аз ҳамон ҷониб. мавқеъ меҷӯянд паҳлавонон дар кумиката. وفرون تسلوباش وزن 60 کیلوگرم تیاری میاد حکیمov یولداش قدیرov عبدالله. хуб, бисёр ҳам кашмакашӣ ва кӯшишҳо инҷо хуб ба назар мерасанд ва дар ин баробар ҳарду ҳоло нафаси тоза доранд барои рақобат. وفرون تسلوباش تیاری میاد وزن 60 کیلوگرم صدیق‌خانزاده лутфишоев ҷасур тайёр мекунад. хуб, инҷо як амалкарди норавшан аз ҷониби зикрулло шарипов. пуштагиребон мегирад зикрулло. аз устин ҳам хуб гирифтааст ва акнун танҳо бояд амал иҷро шавад. мавқеъгирӣ хуб аст албатта, вале анҷоми амал ва натиҷа муҳимтар аст. шидо ба ҳарду ҷониб.
алуки дохили аз чиматаро нишон гирифта Зикрило. Вале бубинед ки Лоиқов чӣ кор мекунад? Тобеш медиҳад рақибро ва дар ин баробар Шарипов дарёб кард ки рақибро як паҳлӯ ҳам ба замин бизанад як маротиба. Ва ҳоло ва зари барои Зикрило Шарипов. ҳоло бештар аз 30 сонияи дигар то интиҳои нерӯсанҷӣ боқӣ мондааст. Зикрило Шарипов имкон дорад ки ғолибиятро ба даст биёрад, дар ҳоле ки агар 30 сонияи дигар тавонад корро нигоҳ дошта бошад, аниқтараш имтиёзро. ҳоло акнун 24 сонияи дигар. Шидо боз барои Зикрило. вале дар ин баробар Муҳаммад Лоиқов низ имкон дорад, чӣ аз лиҳози партофт, чӣ аз лиҳози ба муҷозот бурдани рақиб имкон барои пирӯзӣ дорад. Вале на, акнун кор тамом. Зикрило Шарипов дар ин нерӯсанҷӣ пирӯз мешавад. غلبیت نصیب شریفov Zikriolo. Вохрета Саловаш. Вазми 60 килограмм. Содихонзода Лутфишоев даъват карда мешавад. Вохрета Саловаш такроран даъват карда мешавад. Содихонзода Азратшоҳ намояндаи суд, Лутфишоев Ҷасур намояндаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. тайёрӣ бинанд. Амирхонзода Ҷурахон Маҷидов Самоудӣ тайёрӣ бинанд. аз сабаби ба майдон набаромадани хуб инҷо як нерӯсанҷии марҳилати салоббахш ба анҷом расид. Лутфишоев инҷо бино ба майдон ҳозир нашудани Содирхонзода пирӯз шуд. ба ҳамин акнун боз ҷуфти дигар дар аз мардум хоҳиш карда мешавад ки аз пишти маҷмӯа мошинотонро бигиред. кадои мошин дора мошинашро гиред ки мебарад экватор стоянка барад. акнун намедонам боз ҷуфти дигар ҳам инҷо якеаш шояд ба майдон ҳозир набошад. На, ҳарду ба майдон аст.
شما کی بچه؟ خب جفتی نوبتی برای مرحله تسلط بخش. ماجیدوف امیرخانزاده جورخان نماینده خطلاندو ماجیدوف سماودی دعوت کرده بشود. خب بولو باز اولویت و محبت داده می من شود. همان دعوت مرحله کرده می شود. تسلط سعید بخش رو زاده ما انتظار محمد هستیم و بیسوقوف بسیار هم اینجا از این زاویه ببینیم که یک حال و هوای خوب احساس می شود در میدانی برگزاری چمپیونات تاجیکستان باید با جودو میانی جوانان و واقعا سطح این رشته در تاجیکستان خیلی بالا برداشته شده است و رشد و نموی آن در سطح عالی جریان دارد. باز نفر دیگر در مرحله تسلط بخش به میدان حاضر نشد و به همین ترتیب مجیدوف سعید زاده محمد سماودین غالب در رقابت تسلط بخش. بعد از این قوازمایی تیاری بینند پهلوانان دعوت کرده باشم محمد خانزاده اسکندر کوکانشویف دعوت کرده باشم. تیاری بینند حکیموف رجبزاده تیاری بینند سعید زاده محمد خطلاندو خب اکنون باز یک نیروسنجی دیگر در مرحله تسلط بخش به نظر می رسد. تیاری بینند پهلوانان وزنشون تا 73 کیلوگرم وافوریای تسلط بخش محمد خوجا شادی زاده زاده در روی شهرت گیلیم سعداللهیف موسی غالبیت و میساقوف دلشاد داده می شود. اسکندر محمد خوجا زاده بالا در دفاع کار میکند. قوقانشویف اینجا عبدالله قوقانشویف حکومت سلسله حمله ها رو به کار برد. با میدان دعوت کرده می شود پهلوانان وزنشون تا 73 کیلوگرم وافوریای تسلط بخش شادی زاده شهرت سعداللهیف موسی اکنون از حالت کومیکاتا اون نتیجه به نظر نمی رسد. بیزنی ها از داخل قوقانشویف اینجا در فشار گرفتار است. محمد خوجا زاده رو ببینید که چگونه پیش دستی میکند. و ظریف و ایدامای در حالت کار در زمین جریان نمیگیرد. شاید دوبار لازم دونست که از تکرار اون لحظه قبلی ببینند. فکر کنم برای امتیازی وزری که یا ایپان بود شاید در شبهه بود دوباره مرکز و به هر خاطر
маҳмад хоҷазода имтиёз гирифтааст аз он амалаш. хуб, таи 3 дақиқа пушти сар шуд ва ҳоло камтар аз 2 дақиқаи дигар дар пеш аст. Қуқаншоев бояд ҷараёнро бештар кунад, вагарна дар сонияҳои охир баъд дигар варзишгарон дар изтироб мемонанд ва то ҳадде пушаймон мешаванд, ки шояд барвақттар мо ҳаракат мекардем. ба ҳамин хотир агар аз ҷуброни имтиёз бигӯем, ҳамин лаҳза фурсат аст, ки бояд кӯшишу ғайрат кунад варзишгари ҷудогии кабуд дошта. абдувализода дилшод лоиқов абдулло баъд аз ин хозбои тайёринда паҳлавонони вазни 66 килограмм вохӯриҳои тасаллубахш каримов маҳмудов хуб, вазариҳо баробар мешаванд. чуне мегуфтем, ин лаҳзаҳо бояд баробар сохт ва Қуқаншоев низ ба ҳамин ақида буд. ин лаҳза ҳоло аз лиҳози имтиёз натиҷа баробар мешавад. абдувализода дилшод лоиқов абдулло даъват карда мешавад. тайёрӣ биданд паҳлавонони вазни 66 килограмм каримов маҳмудов. ва акнун инҷо маҳмад хоҷазода як партофт дошт, дар ҳоле ки ӯ вазариро интизор буд. хуб, боз ҳам маҳмад хоҷазода кӯшиш мекунад барои ҳамон вазари навбатӣ. як фурсати дигар чанде пеш ӯ нишон дод, вале басанда набуд барои имтиёз. аз ин аз сабаби ҳар ду паҳлавон ба майдон баромадан аз мусобиқа хориҷ бояд карда кӯшишро бештар ғолибият ба Қуқаншоев шидо дода шуд ва баъдан боз он шидоро бар бозпас карданд. ҳоло аз лиҳози вазари як вазаригӣ доранд паҳлавонон ва аз лиҳози муҷозот низ як шидоӣ доранд. лаҳзаи кор дар замин, вале дер давом меёбад. мо боз интизор меравад, ки боз марҳилаи тасаллубахшро мебинем, марҳилаи Golden Score. каримов хуршед маҳмудов илҳом. ба ҳамин тартиб боло акнун таваҷҷӯҳ мекунем, ки дар Golden Score кадоме аз ин паҳлавонон муваффақ мегарданд ва бешаку шубҳа ин партофт ипон буд. маҳмад хоҷазода тавонист, ки дар ин набард ғолибият ба маҳмад муваффақ бишавад. искандар дода мешавад. аз мураббиҳо хоҳиш карда мешавад, ки варзишгаро омода кунед. каримов маҳмудов даъват карда мешавад. муҳаббатов мисоқов тайёрӣ бинанд. ҳакимов раҷабзода даъват карда мешавад. дохили тасаллубахш вазни 60 килограмм. ҳакимов Иlyos раҷабзода
محمد رسول حکیمов İlyas هستن رجب‌زاده محمد رسول تیاری بینن لطفی شایر جسور نورов مصطفی تیاری بیند محبتov Isokov وزن 66 Акимов, Ilios. Хубили Раджабзода оло Неро Месанҷат Муҳаммад Расул дар баробари Ilios. Хуб, кӯшиш аз ҷониби ҳар ду тараф ба харҷ дода мешавад дар кумикат. аввало ҳар ду имконият меҷӯянд, дастро мехоҳад инҷо Ilios дастро дар ҳолати партер лад додани буд, аммо Муҳаммад Расул раҳо мешавад аз он ҳолат. Yakdose, Sanchi Difki, Yaksadu Panjo, Хуб, Yaksadu Panjo, Yaksadu пойзани Panjo, аз ҷониби Раҷабзода, Yaksadu Panjo, Yaksadu Panjo se, боз аз ҷониби дигар. Yakdose, ҷараёни ин нерӯсанҷӣ сустар ба назар мерасад нисбат ба рақобатҳои қаблӣ автомашина 0600 ва ҳар ду ҳоло шиду ҳам бароян ҳамин гуна камтар сабуктар гӯштин гирифтан аз ҷониби довар муҷозот шуданд. стоянка баде ай мухлисо хоҳиш карда мешавад ки ами ду пара экран хуб, акнун дар ҳоле ки ай ду пара экран ҳоло марҳилаҳои тасаллубахш инҷо охирин рақобаташ аст дар вазни то 60 кило ба виҷа. Шояд финалҳо ҳам айшво хоҳиш карда мешавад фикр кунам соати 4:30 агар оғоз шавад, ин ки ҳамин вақт. хуб, акнун боз ҳам партер ва боз ҳам лад додани даст худро раҳо мекунад билохира инҷо Ilios ва ҳамон лаҳза имкон ёфт ва дарҳол дода мешавад даъват карда мешавад Muhabbatov Isokov ҳолатро тағйир дод, вагарна бисёр доштани хуб буд аз ҷониби Раҷабзода. вохӯриҳои тасаллубахш Саъдуллоев Мусо Қурқаншоев Умар бозам сари зону менишинад инҷо Раҷабзода. салоки берун на. хуб, итминон дорем ки ин нерӯсанҷӣ ба голден скор ҳам меравад.
кушиши навбатӣ ба харҷ дода шудааст ҷониби Ҳакимов, вале ҳолати дифои Раҷабзода хубтар ба назар расид. Шидо барои паҳлавонӣ ҷудогии сафед дошта. ба ҳамин тавр чунин мо интизор доштем ва ҳамин давр ҳам шуд, ки ин нерӯсанҷӣ ба голден скор рафт. пайномояндаи даста хоҳиш карда бошад ки ҳар як хуб кӯшиши навбатӣ боз ҳам дар голден скор аз ҷониби Ҳакимов ва боз ҳам хориҷ мешавад. дигар бора пойзаниҳои ӯ роҳкушоӣ мекунад. Хеле дифои қавӣ дорад Раҷабзода ва Ҳакимов низ камтар эҳтиёткорона нерӯ месанҷад. наздик буд ба вазари Раҷабзода. ва акнун ҳолати таваққуф барои ба тартиб овардани худ. ва ба ҳамин дӯстони азиз шидои сеюм барои Илёс Ҳакимов хансокима, ки ин бурди Раҷабзода аст. Муҳаммадрасул Раҷабзода дар ин нерӯсанҷӣ зафар ёфт. Раҷабзода дода мешавад. давар карда мешавад. Лутфишоев Ҷасур, Нуров Мустафо тайёрӣ бинад. Маҷидов Самовиддин, Гуломалиев Али Алек тайёрӣ бинад. мошини тангаи миллии Русия 009 Хундай мошинтона илтимос. ба ҳамин тартиб боло нерӯсанҷиҳо дар вазни то 60 кило боз давом меёбанд. 1999 хуб марҳилаҳои тасаллубахшро мо гузаштем. 4-2 Опе ва боз ҳам дар ҳамин марҳила мошинотона бигире ки ҳозир омадаган мебаранд. 21-25 Опе мошинотона айрак бигире илтимос. чунон роҳандозӣ шудааст ин нерӯсанҷиҳо, ки қариб ки ҳамаи варзишгарон миёни ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. бибинед, як давр тасаллубахш гузаштанд ва даври дигар тасаллубахш мегзаранд ва баъдан барои нишон гирифтан имконият пайдо мекунанд. ҳоло Лутфишоев бо Нуров рӯи гилеманд. кӯшиши Лутфишоев Ҷасур ва самти дигар боз Нуров низ ба рақобат ворид мешавад.
ба вазари наздик буд Нуров, вале қисмати пеши бадан ба замин фуруд омад ва ин кӯшишҳо метавонанд самара ҳам бибахшанд. غلبت و محبت افتاده می شود و میدان دعوت کرده می شود پهلوانان رزمشان تا 73 کیلوگرم با خوریای تسلط بخش سعدالله توخنشویف تیاری بینند لائقов عبدالله عبدوجلیلزاده امینجان. хуб акнун боз ҳам партофт ва шурӯи партофт аз ҷониби Лутфуллоев ва баъдан боз Мустафо Нуров низ идомаи рақобат, идомаи ҳамлаи рақибро давом дод ва як партофти худро низ ба анҷом дод. барои лад додани даст ҳама кӯшишҳоро мекунад Ҷасур Лутфишоев ва бубинед ки сонияҳои аз якуми низ як лаҳзаш шумурда шуд, вале на онқадар мушаххас набуд онҷо ҳолати партирӣ. дигар бора аз видеодовар инҷо истифода кард довари марказӣ ва вазари барои Мустафо Нуров. бештар аз 40 сонияи дигар то интиҳо ва Нуров ҳоло пеши саф аст. Jak Dusečo, Sanči techniky, jak Dusečo, jak Duse, jak. акнун ҳар ду дар тафаккур чизеро ва кореро давр занонданд, яке барои ҳамла ва барои ҷуброни имтиёз, дигаре барои албатта дигаре барои дифоъ гуфтанӣ буданд, вале кор баръакс шуд. инҷо Нуров нафаре ки вазаре дошт боз кӯшиш барои вазари дуюм кард ва муваффақ шуд. ду вазари баробар ба ипом ва Нуров дар марҳилаи тасаллутбахшӣ муваффақ мегардад. لائقов عبدالله عبدوجلیلزاده امینجان. Majidov, Samoudin, Gulomaliyev, Alek davet qiladi bashar. Tayyorlik bilan Jak Dusečo, Muhammad Xo'jazoda Iskandar, Beshadamto, jak Dusečo, Rajabzoda Muhammad Rasul tayyorlik bilan. jak Duse, jak. Yarim. Bu hafta senin için olmak oldu. Jak Duse, jak. ва боз ҳам Маҷидов бо Ғуломалиев. Олег Ғуломалиев бо паҳлавон аз дастаи Душанбе нерӯсанҷӣ мекунанд. Jak Duse, jak. Самовиддин Маҷидов тавонист дар ин ҳолат вазаре кор кунад. ҳоло
ва акнун Олег Гуломалиев барои ҷуброни ин лазари андак ҳамла мекунад. ва кӯшиши ӯ барои ҷуброн бенатиҷа. голият ба сабдуллоев дода мешавад. даъват карда мешавад лоиқов абдулло абдузалилзода алиҷон. баъд аз ин овозҳои тайёр мебинад паҳлавонони вазнашон то 66 килограмм вохӯри нимниҳоӣ муқтадири бобоҷон Шеров Умар. Маҷидов сирф дифоъ мекунад ва имкон аст ки шидо бигирад. итминон аст. ва ин ҷо ҳолати Асакоми низ мураккабтар аст. хуб, бале корранги дигар мегирад. 10 сония агар рақам бизанад, пас тамом. Ҳамин гуна ҳам шуд. паҳлавон аз дастаи Душанбе як Маҷидов тавонист ки дар ин нерӯсанҷӣ ғолиб биёяд. ғолибият ба Маҷидов Самоуддин. давр дада мешавад Маҳмадхоҷазода Искандар, Раҷабзода Муҳаммад Расул. мошини тамғаи спринтер 4-9. илтимос мекунем ки мошинтона айран бинед. хуб, акнун боз ҳам як марҳилаи дигари тасаллубахш ва боз ҳам нерӯсанҷӣ дар вазни то 60 кило. Раҷабзода бо Маҳмадхоҷазода. тайёри мекунад Нуров Мустафо, Маҷидов Самоуддин. вазни 60 килограмм. Нуров Мустафо, Маҷидов Самоуддин тайёри мекунад. хуб, Маҳмадхоҷазода ин ҷо
ҳамла дошт, вале ҳамла номушаххас. Як партофт аз ҳалуки дохилӣ боз ҳам сари зонунишиниҳо. хуб, шояд Раҷабзода барои шидо гирифтан наздик бошад. ҷараёни нерӯсанҷӣ ҳам хеле суст аст ва мебояд ки ин ҷо муҷозот шавад. ҳамин гуна ҳам аст ва ин шидо ба маврид буд. Раҷабзода сирф дифоъ мекард ва аз ҳамлаи рақиб мегурехт. بیشتر از 3 دقیقه نیروسنجی دوام یافت و همگی 2 مرتبه پرتافت کرده شد. شیدوی نوبتی برای رجب‌زاده. дар тӯли 4 дақиқа ҳамагӣ 2 бор ҳамла карданд. албатта ин аз ҷараёни хеле оҳистаи ин буд. ҳоло камтар аз 1 дақиқа дигар то вақти охир ва 2 шидо ба Раҷабзода дувори марказ бахшид. як шидо барои аз майдон берун шудан ва як шидо барои камфаъолӣ. ба таҳдиди шидои навбатӣ барои Раҷабзода кам нест. тараш аз эҳтимол нест. ба ҳар ду шояд шидо бошад ва ин хамсоки бале ҳамин гуна мешавад ва Маҳмадхоҷазода дар ин нерӯсанҷӣ пирӯз шуд. Искандар ҳоло марҳилаи тасаллубахшро низ гузашт. Нуров Мустафо Маҷидов Самовидӣ даъват карда мешавад. Тайёрӣ кунад вохӯрои тасаллубахш вазни 73 килограмм. ба оҳистагӣ майдони баргузории чемпионати Тоҷикистон бин ҷавонон оид ба ҷудо ҳам пур ҳам мешавад ва оҳиста оҳиста ба марҳилаҳои ниҳоӣ ҳам наздик мешавад.
Мардонбекзода Муҳаммад вазн 73 тайёр шавад. Муқтадири Бобоҷон Шеров марҳилаи тасаллутбахш дар 60 кило Нуров бо Маҷидов ҳамдари майдони рақобат ҳастанд. дохил ҳалук созмон додани буд Нуров ва ин навбат боз ҳам кӯшишҳои Маҷидовро мебинем. шидо барои Нуров акнун рӯзаниҳо аз ҳарду ҷониб хуб паҳлавонон ҳам хеле хаста шуданд, чун ин вакай панҷум ё ки ҳамин миқдор нерӯсанҷиҳоро имрӯз барпо карданд. албатта ҳар нерӯсанҷӣ боз сарбориҳову вазниниҳои худро дорад. Нуров кӯшиши буғӣ карданро дорад. устод Толимов аз шумо хоҳиш карда мешавад. хуб акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки билохира Нуров бо як вазари пешсаф ҳам мешавад дар ин мубориза. ва ҳоло то интиҳо сонияҳои ба шумор мондааст. ба ҳар сурат Нуров тамаркуз намекунад ба ин шидои ба ин вазари доштааш ва аз дасти рақиб мустаҳкам доштааст ки таслим созад. ҳамин гуна ҳам шуд ва дар сонияҳои охир Маҷидов натавонист ки
дигар тоқат кунад ва таслим мешавад. Volleyball va Nurov Mustafa do'stlar. Vazni 73 kilogramm Boxroy Tasalovat. Da'vat qilamisan Namangan viloyati muxtori Kurdistoni Badaxshon, Navruzbekov, Faxriddin, саҳнаи такрорӣ аз Bekzoda, Muhammad. ҳолатҳои اولویت به شرف داده می شود. хуби ҳамин нерӯсанҷӣ ба мо нишон дода мешавад. Tayori bilan vazni 73 kilogramm Boxroy Tasalovat. Umarov Yusufjon namoyandayi Dushanbeya. Loiqov Muhammadi namoyandayi Dushanbeya. Tayori bilan سعداللهیف عبدالجلیل زاده آموده باشد با خویای تصالبات. акнун мо билохира расидем ба вазни дигар ки ин ҷо ҳам нерӯсанҷиҳои марҳилаи тасаллубахш идома доранд ва Наврузбеков паҳлавон аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар муқобили паҳлавони дастаи сӯхт Мардон Бекзода нерӯсанҷӣ доранд. ҳоло рақобат дар ҳолати ист бештар ҷараён мегирад ва як партофт аз ҷониби Мардон Бекзода ин ҷо натиҷа овард ва имтиёзи вазари идома меёбад. аз Сеякомиро ин ҷо сония шуморӣ мекунанд дар ҳоле ки чанд сония барвақттар шурӯъ шуда буд ва билохира Мардон Бекзода дар ин нерӯсанҷӣ зафар ёфт. g'olibiyat nasibi Namangan viloyati suv. Mardon Bekzoda Muhammad. Da'vat qilamisan Umarov Yusufjon, Loiqov. Takroran da'vat qilamisan Umarov Yusufjon, Loiqov, Muhammadi. Test qilamisan, test ber. хуб саҳнаи такрорӣ ин ҷо боз ҳам нишон дод ки чӣ гуна Бодон Вазари ва дар Сеякоми чӣ гуна муваффақ гардид паҳлавон аз дастаи сӯхт. сармураббии мунтахаби Тоҷикистон оид ба ҷудо Муҳаммадмурод Абдураҳмонов ин ҷо ҳузур дорад ва ҳамин ҷавононе ки баъдтар дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва алалхусус имсол аввалин бор дар таърихи ҷудои меҳан мо мизбони чемпионати ҷаҳон мешавем оид ба ҷудо. ҳамин нафарое ҳастанд ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва инчунин чемпионати ҷаҳоне ки аз пеш аст Тоҷикистонро намояндагӣ мекунанд. аз ин лиҳоз роҳбарияти дастаи мунтахаб
мураббиён мусобиқаро ҳамаҷониба таваҷҷӯҳ мекунанд ва нафароне ки беҳтарин паҳлавонӣ ва ҳунари фавқулода нишон медиҳанд ва дар баробари ин ҳама боз ғолиби мусобиқа мешаванд. баъдан ба яка чим ворид месозанд. хуб, акнун ин нерӯсанҷӣ то ҷои рақобати устуворҳо ҳам гӯем хато намешавад, чун ҳардуам имрӯз бисёр нерӯсанҷиҳои диданӣ нишон доданд, ҳам Лоиқов ва ҳам Умаров. ва як партофт аз ҷониби Лоиқов дида мешавад. муҳаммад Лоиқов ҳоло партофт кард ва баъдтар Юсуф Умаров дар партер рақибро каме фишор овард. ва довар инҷо аз ҳамкасбони худ машварат мекунад, машварат мепурсад ва видеодоварон дигарбора он ҳолатро аз назар гузаронида баъдтар одилона арзёбӣ мекунанд. хуб, ҳеҷ ҳолати баҳснок инҷо дида намешуд ва идомаи нерӯсанҷӣ боз ҳам ба воситаи хуб инҷо акнун Лоиқов партофт мекунад. шидои дигар барои Юсуф Умаров. ба худ мекашад акнун Юсуф Умаров ва барои усули ба воситаи худ нишон гирифта буд. лаҳза боз ҳам рақобат ранги дигар мегирад. Умаров ҷараён мегирад, чун як шидои дигар ӯро ноком мегардонад. партофти хуби Лоиқов арзёбӣ мешавад ва васе якуми низ сония пеш мебарад. ва ҳамин баъд аз 3 сония ин нерӯсанҷӣ ғолиби худро муайян мекунад. Лоиқов Муҳаммад дар баробари Юсуф Умаров тавонист беҳтар ҳунар намоян кунад ва ҳоло ӯ барои нишон рақобатҳоро идома медиҳад. бори дигар ҳамин амалкарди Муҳаммад Лоиқовро мо дидем, ки чӣ гуна хуб буд. бубинед, аз усули камарӣ истифода кард. яке аз партофтҳои гӯем ки хуби ки дар гӯштини миллӣ ҳам дида мешавад.
خب ما برمیگردیم به وزن تا 60 کیلو که مرحله نیم فینال اکنون در اینجا برپا می شود. محمدов پهلوان از دسته دوشنبه یک و نجمانов از دوشنبه یک، هر دو از یک دسته. این نفرانی هستند که برای راه یافتن به فینال و نشان طلا دعواگر هستند. جفتی اولی نیم فینال روی گلیم است. تو با خیر مبارزه برد سعدی محمدов. حالا خیرالله نجمانов کار رو باید رنگ دیگر بدهد. از اوچیمات استفاده کردنی است اینجا خیرالله نجمانов. معذرت خوشقدم نجمانов که الان در روی گلیم در وزن تا 60 کیلو نیروسنجی میکند. چند پیش از نیروسنجی خیرالله میگفتیم، از این لحاظ معذرت. خوشقدم نجمانov حالا باز هم در حالت دفاع سعدی محمدov در حالت حمله دیگر بار پرتافت میکند و این بردی او است. ایپون و حلوکی غلبه آور. ولی در این لحظه باز داوران خوبتر دیدند و اون نتیجه پرتافت با وزاری ربط داشت. ببینید از او چی ماتا بیشتر کار میگیرد خوشقدم نجمانov. کویزنی های او اکنون این کار انتها است دوستان و سعدی محمدov توانست اولین شده در وزن تا 60 کیلو به فینال برود. جفتی دیگر در وزن تو 60 کیلو این حال برای به دست آوردن راه خط به فینال. یکی شامسов دیگری غنیزاده. اکرم شامسов حالا باید به میدان بیاید و در برابر او خیرالله غنیزاده. خیرالله میگفتیم و اکنون خیرالله با رقابت می آید. بسیار پرتافتی خوب بود از جانب سعدی محمدov. چند مرتبه نشان داده می شود و اینجا احساسات و
истиқболгирӣ пирӯзии шогирд аз ҷониби мураббӣ Саъдӣ дида шуд. хуб, акнун Ғанизода инҷо Хайрулло дар муқобили Икром Шамсов нерӯсанҷиро барпо мекунанд. ҷуфти дигари марҳилаи нимфиналӣ ва ба ҳамин тартиб боло ҳарду барои финал рафтан кӯшиш ба харҷ медиҳанд. шидо барои Хайрулло буд. Хайрулло Ғанизода дар даври қаблӣ воқеан ҳамаро дар ҳайрат монд ва як ҳолате буд ки барояш бисёр муташанниж даст пурра ба фишори усули рақиб дода шуда буд. аз он ҳолат худро раҳо кард ва баъдан тавонист ки дар Golden Score пирӯз бишавад. характери ин варзишгар дар марҳилаи гузашта бар аъло эҳсос шуда буд ва ин навбат низ ӯ барои финал роҳ ёфтан муборизаи сахту сангин ва шадид мегузаронад. шидои дуюм барои ӯ. партофти хуб буд албатта инҷо Хайрулло анҷом дод. Хайрулло он партофтро ва дигарбора боз ҳам кӯшиш мекунад. шояд шидо барои Икром бошад ин лаҳзаҳо. як партофти дигар инҷо намерасад барои Хайрулло ки рақиб шидо бигирад. хуб, ин навбат акнун Хайрулло Ғанизода барои анҷоми усули Учимата кор гирифт. билохира Икром Шамсов шидо мегирад. пойзани аз канор. хуб, акнун Шамсов инҷо дигар таваккал кард ва аз як ҳолате ки барояш хуб намоён шуд истифода намуд. бисёр меҳнат мекунад имрӯз Ғанизода. дар даврҳои гузашта низ рақобатҳояшро ҳамин гуна дар ҳоле ки рақибон ҳам ҳунари хуб доштанд дар баробари рақибони пурқувват як нерӯи вижа ва як рақобатпазирро нишон медод. лаҳзаи такрориро инҷо мебинем.
اونجا وزاری خیرالله رو از صحنه تکراری دیدند و در حال با نامش گذاشتند. دیگر بار اکنون وزاری و این حالت برد خیرالله غنی‌زاده رو میگوید. دو وزاری برابر با ایپان میشود این لحظه و خیرالله غنی‌زاده نفر دوم نختارش نفری که جفتی فینالی رو پورا کرد اکنون پیروز گردید. دعوت کرده شود مردم بگذارده نظر فوریس خیاری بینر اسدالله شریفov واقعا این پهلوان امروز خیلی کوشش های زیاد میکرد و بالاخره توانست که به فینال راه بگیرد. و باز هم رو میاریم به وزن 73 کیلو که اینجا حالا مرحله تسلط بخش جریان دارد. مردم بگزاده با وریس نظرов با استای خود چگونه خوب عمل کرد نمود. پهلوانی جودوگی کبود داشته و اکنون اینجا وریس نظرов هم برای به دست آوردن مدال در مرحله تسلط بخش کوشش دارد. حالا راهگشایی میکند برای عملی زیر ذهن داشته رو به کار بردن و مردم بگزاده اینجا یک حمله اینو به هنگام داشت. تیکو میکاته کنون از سوری کمری شاید استفاده کنند مردم بگزاده ولی نه برایش میسر نشد چون کمتر کوشش زیاد به خرج داده میشد باید. شیدو برای نظرов وریس. اکنون از داخل پای اینجا خوب هنرنمایی کرد. موقع خوب گرفت وریس در
Асе якоми намегзорад ки рақиб кори худро анҷом бидиҳад. ҳоло ки дохила мардон бекзода ҳоло муваффақ намешавад дар усулҳои пешбурдаш. як ҳолати хуб ворис назаров тамои наге кард. фикр кунам ин нерӯсанҷӣ ба марҳилаи голден скор меравад, чун роҳкушоии варзишгарон ва дар баробари якдигар гӯштин гирифтани онҳо мураккабтар аст. хуб, аз ин ҳолат ҳам муваффақият ба даст наомад. аз ҳар зовия аслан ворис ҳамла мекард ва билохира барояш ҳоло дар вақти асосӣ муяссар нагардид ки ҳамлаҳояш имтиёз бибахшад барои ӯ ва Соня Санҷҳоро ҳоло давори марказ ором мекунад ва ба оҳистагӣ толор ҳам моломоли тамошобинон мешавад. ин интиҳои кор аст барои Мардонбекзода, чун воқеан аз коучи Маки Коми ки Назаров камтар истифода мекард, ин навбат ӯ кор гирифт ва муваффақ шуд ва зари дар голден скор ва бурди Ворис Назаров. хуб, акнун андак нерӯсанҷиҳои вазни то 73 ҳам ба поён мерасанд ва ҳоло гилеми аввал ба таваққуф меравад барои чанд дақиқа.
مولویت و اسدالله محیدین دادن شد. دعوت کرده باشد نظر و فوریس لویتو محمدی وزن 73 کیلو نظر و فوریس لویتو محمدی فوریس لویتو نام بگیره بعد کشور رو
یک دوسه Zafer, جود باشین. مویل خیسته نگرد. معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجبای احمدزاده، پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزایر، معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سورج چهارشنبه زاده، رئیس فدراسیون جودوی ولایت سوغ عبدالمؤمن حلیمов، رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده، حالا با کمال احترام سخن با رئیس ولایت سوغ محترم رجبای احمدزاده داده می شود. مرحمت محترم رئیس. ассалому алейкум, муҳтарам варзишгарон, ҷавонон, иштирокчиёни чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо, ҳозирини арҷманд. пеш аз ҳама аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ, кулли варзишгарон ва меҳмонони иззатмандро, ки аз минтақаҳои кишвар ба суғди бостонӣ шаҳри Хуҷанд ташриф оварданд, хайрамақдам гуфта ба ҳамагон саломатӣ, саодати поянда ва дар ҷодаи расидан ба ҳадафу ниятҳои неку созанда муваффақиятҳои шоистаро таманно менамоям. ҳамзамон дар маросими кушодашавии чорабинии имрӯза меҳмони азиз президенти федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоҳир иштирок доранд. ман исмоил маҳмадзоҳирро хушомадед мегӯям. ҳозирини киромӣ, боиси ифтихор аст ки дар ҷумҳурии тоза истиқлоли Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои инкишофи ҳамаҷонибии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар байни оммаи васеи халқ ва варзишгарони касбию дӯстдорони ин соҳа мусобиқаҳои варзишӣ ташкил ва гузаронда мешаванд. ҳамзамон намуди варзиши ҷудо яке аз намудҳои маъмули варзиш дар кишвар ба ҳисоб рафта, таваҷҷӯҳ ва дастгирии раиси шаҳри Душанбе, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоҳир зиёд гардида, дӯстдорону ҳаводорони ин намуди варзиш рӯз аз рӯз меафзояд. яке аз иқдомҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон давоми 2 соли охир баргузор гардидани мусобиқаҳои байналмилалӣ Гран При ва Гран Слем оид ба ҷудо дар пойтахти кишвари азизамон шаҳри Душанбе
ба даст овардани натиҷаҳои баланди варзишии варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқаҳо шаҳодати гуфтаҳои болоянд. илова бар ин сомон маҳмадбеков медали тилло, темур раҳимов медали нуқра ва беҳрӯз хоҷазода медали биринҷӣ бозиҳои осиёро оид ба ҷудо соҳиб шуданд ки ин армуғони шоистаро бори дигар тамоми варзишгарони ба ҳама дӯстдорони мухлисон ҳаводорон ва роғибони куштини ҷудо мерасонем. аллакай аз чеҳраҳое ки рӯи навор буданд маълум буд ки сухан дар бораи чӣ аст. албатта дар бораи куштини ҷудо ва дар бораи паҳлавонони мо ки имрӯз ҷамъ омаданд ба хотири маросими кушодашавии чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштини ҷудо миёни ҷавонон аст. аллакай дар ин ифтитоҳи мусобиқоти имрӯза ки пешкаш мешавад, ҳоло раиси вилояти сух суханронӣ мекунад. аз ин дастгирию мусоидати манфиатовар бо самар истифода бурда тавонистанд ки 6 нафар варзишгари кишвар муҳаммадсолеҳ қувватов, эмомалӣ нуралӣ, беҳрӯз хоҷазода, сомон маҳмадбеков, комромшоҳи устопириён ва темур раҳимов ба бозиҳои олимпикӣ дар шаҳри парижи давлатии фаранса баргузор мегардад роҳат бигиранд ва дин дастовард дар таърихи ҷудои тоҷик бори аввал дар маросими ифтитоҳи мусобиқоти имрӯза дӯстдорони ҷудо чун боло қайд кардем чеҳраҳои куштини ҷудои тоҷик ҳузур доранд. хоҷазода беҳрӯз яке аз он паҳлавонони номдори меҳан, ҳамчунин роҳбари федератсияи ҷудои тоҷикистон ва роҳбарони федератсияҳои минтақавӣ ё дар вилояти сух ва ҳамчунин ки имрӯз ин чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон миёни ҷавонон дар вилояти сух баргузор мегардад ва ҳамчунин дигар куштингирони номӣ дар маросими шодашавии чемпионати имрӯза ҳузур доранд. ин мусобиқот марҳилаи хуб ё марҳилаи омодагӣ ба қаҳрамонии ҷаҳони ҷудои имсола миёни ҷавонон аст ки бори аввал тоҷикистон макони ин мусобиқот мегардад. аллакай барои омодагӣ ба ин қаҳрамонии ҷаҳон омодагӣ мебинанд. афсуски мо овози толоро ба пуррагӣ намешунавем ва боварӣ дорам ки ва ба онҳо дар ин чемпионати мазкур инҷо ғолибиятро таманно менамоям. ҳозирини гиромӣ, дӯстдорону ҳаводорони ҷудо, боиси хурсандист ки истиқлоли давлатии кишварамон барои ташаккули ҳамаҷонибии фарди ҷавонон ва такомули ҷисмонии шароити мусоид ва имкониятҳои васеъ фароҳам овард, то ки варзишгарон аз ин шароиту имконият баҳри беҳтар намудани маҳорати варзишиашон моҳирона истифода баранд. дар ин раванд варзиши оммавӣ ба рушди варзиши касбӣ ва дарёфти варзишгарони умедбахш нақши басо муҳим дорад. бинобар ин пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба оммавигардонии варзиш ҳарф зада аз ҷумла таъкид намуданд. таъмин намудани рушди соҳаи варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат буда, ҳадафи он оммавигардонии варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим, мусоидат намудан ба омодасозии варзишгарони касбии тоҷик барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мебошад. дар ин суханронӣ аз ҷониби сарвари давлат вазифа гузошта шуд ки дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ба бунёди майдонҳо, иншооту толорҳои варзишӣ ва рушди минбаъдаи инфрасохтори соҳаи варзиш диққати ҷиддӣ дода шавад. махсус таъкид гардид ки ҷиҳати то ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз ҳамаи имкониятҳо оммавияти варзиш, тарзи ҳаёти солим
و رشد ورزش تامین کرده شود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت به ورزش اعتباری مخصوص داده بهره بلند برداشتن مهارت و استعداد ورزشگران تدبیرها می‌اندیشد و برای تشکل همه‌جانبه حیات سالم بین عامه وسیع ساکنان، تکامل جسمانی اهالی، شرایط مساعد و امکانیت‌های وسیع فراهم می‌آورد. در انتهای سخن بار دیگر همه شمایان عزیز، ورزشگران و کل اشتراکچیان مهمانان را به رسمی گشایی چمپیونات جمهوری تاجیکستان عاید به جدا که بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عزیزمان برگزار شده ایستاده است. صدقاً شادباش گفته برایتان آسمانی صاف و بی‌غبار، صلح و آرامی، فیض و برکت، دسترخوانی پر از نان و پر از نعمت، عمری دراز، سلامتی و سعادتی بپایان جوانی را آرزو می نمایم. همیشه پیروزی و غلبه ها نصیبتان باد ورزشگران ارجمند. خوش آمدید مهمانان عزیز. چمپیونات جمهوری تاجیکستان عاید به گشتین جدا بین جوانان سالهای تولدشان 2004-2006 را گشاده گفته اعلام می نمایم. عزمی سفر دارم، دعا خواهم، دعایم ده با دل یادی سفر دارم، توانم ده صفایم ده پرشان پرچمی برداری ملت آرون و
ҳозирини гиромӣ бо дастгирии президенти федератсияи ҷудои тоҷикистон муҳтарам исмоил маҳмадзоир варзишгарони муваффақи кишвар аз рӯи гӯштини ҷудо рохати бозиҳои олимпиро ки дар шаҳри парижи давлати франсия баргузор мегардад ба даст оварданд ки дар таърихи ҷудои кишвар бори нахуст мебошад. ҳамзамон аз раиси вилояти суғд муҳтарам раҷабой аҳмадзода эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба варзишгарони беҳтарин тӯҳфаҳои хотиравиро супоранд. сомон маҳмадбеков дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва қоравӣ 7 медали тилло, 2 нуқра ва 7 биринҷӣ ба даст овардааст. инчунин ӯ ба дастовардҳои баланди варзишӣ ноил шудааст. аз ҷумла соли 2019 медали тиллои чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон, медали тиллои бозиҳои осиё байни калонсолон ва медали биринҷии чемпионати ҷаҳон байни калонсолон гардидааст. ورزشگری معروف کشور بهروز خوجازاده ورزشگری معروف کشور Обид Ҷебов варзишгари маъруфи кишвар муҳаммад солеҳ қувватов варзишгари маъруфи кишвар ҷаҳонгир маҷидов варзишгари маъруфи кишвар ҳозирини гиромӣ бояд ёдрас намуд ки аз номи президенти федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам исмоил маҳмадзоир ба рохатгирандагони ҷудои тоҷик 50 000 сомони мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонида мешавад. ҳозирини арҷуманд аз ҷониби федератсияи ҷудои тоҷикистон сипоснома ва тӯҳфаҳои рамзӣ барои ҳамкориҳои мутақобилан судманд саҳми муносиб дар рушди гӯштини ҷудо дар ҷумҳурии тоҷикистон
мусоидати фаъол ва дастгирии ҳамаҷонибаи ташаббусҳои федератсия омода шудааст. аз президенти федератсияи ҷудои тоҷикистон муҳтарам исмоил маҳмадзоир эҳтиромона хоҳиш менамоем ки сипоснома ва тӯҳфаҳои рамзиро ба раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаббой аҳмадзода супоранд. марамад. ҳамзамон ба раиси федератсияи ҷудои вилояти суғд абдулмӯмин ҳалимов бо сипоснома ва тӯҳфаҳои рамзӣ қадр карда мешавад. ҳозирини гиромӣ, барои дастгирӣ ва ҳамкории судманд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тӯҳфаи хотиравӣ омода шудааст ва аз раиси вилоят муҳтарам раҷаббой аҳмадзода эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба президенти федератсияи ҷудои тоҷикистон муҳтарам исмоил маҳмадзоир тӯҳфаро супоранд. марамад раиси гиромӣ. президенти федератсияи ҷудои тоҷикистон муҳтарам исмоил маҳмадзоир. ташаккур муҳтарам раис. Bugün komro tatami budur ya. Bugün komro tatami budur işte.
افتخارش میشوم افتخارش میشوم من هزارش میشوم تاجیکستان تا شکوفه نوبهارش میشوم
تکنون دعوت کرده باشد بزمی 73 کیلوگرم نماینده شهر دوشنبه نظر نوریس، نماینده شهر دوشنبه لویتو محمدی. اکنون دوستان عزیز از مراسم افتتاح می رویم به رقابت پهلوانان. این هم باشد دیدار تسلی بخش است میان وارث نظرف با جداگی سفید بر مقابل محمد امین لایقف با جداگی کبوت. این نبرده که حال حاضر با یک شداگی از جانب داور مرکز به هر دو پهلوان نشان داده شد. همدیاران عزیز، بار دیگر یادرس می نماییم که این چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتن جدا میان جوانان است که در شهر خوجند روز اول ادامه دارد. رقابت میان پهلوانان وزن تا 73 کیلو رقابت های تسلی بخش است که میان این جفت هنوز هم دوام میکند. کسی از این پهلوان حالا امتیاز به دست ناورده است و گشتن را ادامه میدهند. برای کم فعال بودن جفت یک شدایی هر دو را نشان دادند. برای دقیقه بالاتر گشتین میگیرند. اگر افتو این وقتی اساسی مقرر نکند پس گلدن سکو می شود. این پرتاب و زر نشان داده می شود از جانب داور مرکز. نظرف و فکر میکنم اما این با وزر کمانند بود. برای رفری وزر نشان داده است. حالا داور
барои дидани партофт як бори дигар меравад. фикр мекунам ин партобе ки ва заре набуд. билохира ҳамон гуфтаи мо ки болотар доштем ва заре набуд. боз пас гирифта шуд ва заре ва анамин партоб буд. чанд дертар буд вале муҳим партоб дубора пахш гардид. довар мате мегӯяд аммо идома дорад. гӯштин мате довар ба хотири дубора шудо нишон додани ин ҷуфт аст ва акнун бо ду шудогӣ ҳарду гӯштинро идома медиҳанд. вазни то 73 кило аст. вазнест ки бисёр ҳам хуб ва ҷолиб аст. ҳоло голдонсгоҳ ин ҳаракат аз ҷониби лоиқов буд. аммо назаров ҳам барои паҳло овардани ҳариф талош мекунад. инҷо лоиқов имконияти хуб барои паҳло овардани назаров дошт. талошҳое ки ҳеҷ натиҷа намегирад. оҳо аз заре билохира барои лоиқов ҳадия мешавад ва ҳамин тариқ ин паҳлавони ҷудо кабудпӯшида барои ҷои сеюм гӯштин хоҳад гирифт дар вазни то 73 кило. ин партоби зебо аз ҷониби муҳаммад амин лоиқов буд. ғолибият ба лоиқов муҳаммадин дода мешавад. дар гилами рақами 2 даъват карда мешавад паҳлавон муҳаммадин лоиқов вохӯрӣ барои ҷои сеюм хуб кор кард. мустафо намояндаи шаҳри душанбе 1, наҷмонов хушқадам намояндаи шаҳри душанбе 2.
ба таври хирам бошад. дар инҷо рефери марказӣ пахш мешавад рӯи ӯ ва ду татами истиқбол аз паҳлавонон аст. ҳоло муайян нест ки кадом татами барои мо аз набарди паҳлавонон пешкаш хоҳад буд. вазни то 60 кило. дар ин ҷо пешкаш мешавад дар вазни 60 кило. набардро оғоз мекунанд. муҳаммад хоҷазода искандар бо ҷудогии сафед бар муқобили шамсов. икром барои ба даст овардани нишони биринҷӣ вазни то 60 кило бо ҳамро баромаданд. ҳаракатҳои муҳаммад хоҷазода, аммо шамсов дар дифоъ хуб аст. оҳо, аксуламал ва зарӣ барои муҳаммад хоҷазода. бозпас ва зари гирифта шуд ва довар ҳаҷме мегӯяд. бо гузашти 2 дақиқа довар дар бораи фаъол ё камфаъол будани ҷуфт акнун қарор мебарорад. ҳардуро камфаъол мебинад. тариқи пой иҷроиши усул ҳеҷ натиҷае надорад. сари китф нишастан барои шамсов имтиёз намедиҳад. ин партоб барои муҳаммад хоҷазода ипон овард. маҳмад хоҷазода
ҷойи сеюмро дар вазни то 60 кило соҳиб шуд. охири ниҳоӣ маҳмадов саъди ғанизода даъват карда мешавад. саъди маҳмадов бо ҷудогии сафед бар муқобили ғанизода хайрулло бояд бароянд. эълон карданд, бо мегӯянд истироҳат кунанд. вазни 66 килограмм. Гиревида тамиян даъват карда мешавад. Каримов Бобокалонов, гиревида тамиду Муҳаббатов, Мухтадири Бобоҷон даъват карда мешавад. در لیگ رقمی دعوت کرده میشه پهلوانان وزنشون تا 66 کیلوگرم واخوری برای جایزه ای کریمов باباکالونов در لیگ رقمی دو دعوت کرده میشود محبتov самир муқтадири бобоҷон بعد از خواستگاهی وزنهای 66 کیلوگرم دعوت کرده میشود پهلوانانی وزنشون تا 73 کیلوگرم خواستگاهی برای جایزه ای لویقов Қурбонов Саъдуллоев Шарипов. акнун барои мо ҷуфти навбатиро намоиш медиҳанд. ҳоло як ҷуфтро эълон карданд ва бозпас барои истироҳат гуфтанд ва паҳлавонони 66 килоаро даъват карданд барои ҷойи сеюм. вазни 66 килограмм. Гиревида тамия Каримов Бобокалонов даъват карда мешавад. ин ҷуфти дигар аст, бародари паҳлавони маҳбуби кишвар Эмомалӣ Нуралӣ ба майдон меояд. бо ҷудогии кабуд асту. фикр мекунам ҳамин ҷуфтро барои мо рақобаташро намоиш медиҳанд. бале, Каримов бо ҷудогии сафед ва Бобокалонов Ёсин бародари Эмомалӣ Нуралӣ паҳлавони номдори кишвар бо киманҳои кабуд куштин мегиранд. ин рақобат ҳоли ҳозир шурӯъ гардид. Ёсин бисёр куштини хуб мегирад. ӯ барои чанголи ҳариф
давом мекард ва акнун баргаштию баромаи идомаи навард. ардо пахлавон дар ин ҷо шаҳри душанберо маърифӣ мекунанд. ёсин бобокалонов медали тиллои осиёи наврасонро ба гардан овехта аз 2023 дар қаҳрамонии осиёи наврасон мақомдори медали тилло шуд. ҳамчунин нишони биринҷӣ дорад аз қаҳрамони ҷаҳони ҷавонон. каримов бошад камфаъол аст. инҳо барои ҷои сеюм куштир мегиранд. шидои дуюм барои каримов доданд барои камфаъол буданаш. акнун наздик барои вазаре буд. дар ин ҷо метавонист ки бобокалонов аввалин имтиёзро ба даст орад. ин ёсин ҳоло аз ҳарду ҷониб талош аст. در گلمی خانمدو غالبیت و مقتدری بابوجان داده می شود. همین طریق در وزن تا 66 کیلوگرم سزاوار جایزه او گردید. ҳоло довари марказ набардро манъ кард. шояд қароре бар буд. тавассути сар дар ин ҷо дифоъ кардан аз ҷониби паҳлавони яктак сафед шудааст. аз ин хотир ханса ҳокимаки эҳтимол аст ки нишон дода шавад. на аҷме мешавад. سر نو با هم رو بارو نشاند. یاسین حرکت میکند تا اولین افضلیت رو به دست دارد.
барои чанд сонияи дигар гӯштин мешавад то кор ба гол мазкур равад. این پرتاب اپان است. آفرین. برد حسین بابا کلانوف همین طریق در وزن تو 66 کیلو نشان برنجی را به گردن آویزان میکند. وزنی 73 کیلو وخری برای جایزه گرمی رقمی دعوت کرده میشود. لویکو محمدی قربانو گرمی رقمی 2 دعوت کرده میشود. سعدالله موسی شریفوف زکیالو. تکرارا دعوت کرده می شود پهلوانان وزنشان تا 73 کیلوگرم وخوری ها برای جایزه لایقوف قربانوف سعدالله وزن تا 73 کیلو برای به دست آوردن نشان برنجی مبارزه می شود. این محمدین لایقوف پهلوانی که جداگی سفید به بر کرده است روی نوار میبینیم مقابل حریف خویش گوشتین خواهد گرفت. حالا آنها رو برای همدیگر میآیند و گوشتین را آغاز میکنند. قربانوف است رقیبی او. عبدالله قربانوف با لایقوف. اوه ببینید لایقوف حالت زیر چنگال آوردن حریف بسیار خوب بود. میتواند و افسوس که از دست میدهد این حالت را و قربانوف از این حالت مشکل خود را رها میکند. لایقوف شهر دوشنبه را معرفی میکند و قربانوف باشد پهلوانی که شهر کلاب است. برای این دو پهلوان اولین بار شیدا نشان دادند. اوه لایقوف اولین حالت خوب اینجا قربانوف اولین وزری رو به دست آورد و
ҳолатҳои хубе ки лоиқ барои асайко медошт ин ҳолатҳоро аз даст дод. акнун қурбонов бо ҳолати асайкоме мехоҳад ки худро муқобили ҳариф хуб нишон диҳад. барои чанд сонияи дигар ва ин ҳам як вазаре ва вазари дуюм дар ҳолати асайкоме барои қурбонов пирӯзӣ меорад ва нишони биринҷи вазни то 73 килоро қурбонов аз худ мекунад. غالیبیت و قربانov عبدالله داده باشد. نماینده خنداندو با سرنامه جای سیوم. وخری فینالی وزن 60 کیلوگرم. 60 کیلو برای به دست آوردن مدال طلا روی میدان. سعدی محمدов مقابل غنی‌زاده گشتین میگیرد در قسمت فینال. غنی‌زاده خیرالله مبارزه بهر به دست آوردن مدال طلایی وزن تا 60 کیلو است. حالا اکنون آغاز رقابت. سعدی محمدов با جداگی سفید گوشتین میگیرد. غنی‌زاده باشد. داور این حالت را چگونه دید؟ نه هیچ چیزی نمیبینند. سر نو با ایستادن محمدov ادامه دارد. شدا برای غنی‌زاده. حالت لط دادن دست را میخواهد محمدov به کار برد. میرود برای لط دادن دست رقیب. بسیار تسلیم میگردد و این سعدی است. محمدov که در وزن تا 60 کیلو برنده مدال طلا شد.
ҳамин тариқу чемпиони тоҷикистон оид ба куштини ҷудо миёни ҷавонон эълон мешавад. вазни дигар даъват мешавад. омар шеров барои ба даст овардани медали тилло. وزنی 66 کیلوگرم بخلو فینالی شیرف اومد نظیر بینوی دعوت کرده شد. یعقوبوف به او میبراید. عمر شرف بنیامین نظیرف این برادر یعقوب جان نظیرف است. ابوبکر شرف باشد، عمر شرف باشد، برادر ابوبکر شرف است. دو سلاله پهلوانی برادر ابوبکر با جداگی سفید است و برادر اولین حرکت و اولین پرتاب که پنج جان شد. عمر شرف نظیرف را با دو شانه زمین آورد. نظیرف در پارتر کارش عالی است ولی عمر شرف را برای زمین حتی کار کردن نگذاشت. آفرین. یک دیدار دیگر باقی مانده است که با هم تماشا خواهیم کرد. قسمت فینالی وزن تا 73 کیلو. محیدین اسداللهیف با جداگی سفید، جباروف الحامیدین با جداگی کبود. هر دو پهلوانی که در گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری در همه میدان‌ها خوب می‌درخشند. اولین حرکت وزری از جانب جباروف. اینا جوانانی هستند که دائما در گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری با کلانسالان گشتین میگیرند. آفرین. در موسم امساله این دو پهلوان در اکثر گشتین های ملی گشتین گرفتند میان دیگر رقیبان، چه اسداللهیف چه جباروف.
حالا برای ادامه نبرد آنها کشتین را دوام میدهند. ببینید جباروف از یک طرف بسیار خوب حرکت میکند. جباروف با این وضع بسیار استوار باقی است. دوباره همون شکل یا شیوه را به کار بردنی است. جباروف بسیار خوب حرکات را به کار میبرد. جباروف اسداللهیف را به باخت است با یک وزر رقیب. جباروف بسیار با باوره تام پشت میگیرد در مقابل اسداللهیف. ساکمه برای اسداللهیف و همین طریق جباروف برنده مدال طلا شد. همین طریق نبردها انجام باز شدند. 3 وزن در روز اول بود. حالتهای تکرار رو با هم میبینیم. حاضرین گرامی، سنای 8 میلیون سال 2024 چمپیونات جمهوری تاجیکستان آیه به گوشتن جودو بین جوانان در مرکز ولایت صبح شهر خوجند با اشتراک ورزشکاران مراکز کشور از روی وزن‌های 60 کیلوگرم، 66 و 73 کیلوگرم برگزار شده. والیبال و جایزه‌داران چمپیونات معین گردیدند.
محترم رئیس ولایت رجبوی احمدزاده، محترم رئیس فدراسیای ولایت مختار کوهستان بدخشان نورعلی شریف، از شمایان احترامانه خواهش می‌نماییم که با والیبال جایزه‌داران چمپیونات از روی وزن 60 کیلوگرم مدال، دیپلم و مکافات پولی را سپرده. مرحبا. اکنون برای جایزه‌داران و غالب وزن 60 کیلو توپ را تقدیم می‌شود. جوی دویم باغنی‌زاده خیرالله، جوی یکم نصیبی محمدов سعدی، اینها دوستان عزیز جایزه‌داران و غالب وزن تا 60 کیلو است که پیشکش ما می شود. و رئیس شهر خوجند محترم فردوس شریفزاده، از شمایان احترامانه خواهش می‌نماییم که با والیبال جایزه‌داران چمپیونات از روی وزن 66 کیلوگرم مدال، دیپلم و مکافات پولی را سپرده. مرحبا. اکنون وزن تا 66 کیلو ورزشکاران والیبال جایزه‌داران چمپیونات زیر وزن 66 کیلوگرم دعوت کرده می‌شوند. مرحبا. در وزن تا 66 کیلو هم بسیار رقابت‌های خوب و جالب بودند. اکنون فرصتی آن فرا رسیده است که آنها را اعلام کنند. مقتدر باباجان یاسین بابا کلانوف، جوی دویم و نظیرов بنیامین، نظیرов مقام دویم را کسب کرد. و برنده مدال طلا شد عمر شرف.
ҷоё ҳастанд ки мукофотҳоро барои ғолибон диҳанд. акси хотиравӣ бо ҷоизадорон ва ғолиби вазни то 66 кило. раиси федератсияи ҷудои вилояти суғд Абдулмамин Ҳалимов, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонону варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Сурaj Чоршанбезода, аз шумоён эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба ғолибону ҷоизадорони чемпионат аз рӯи вазни 73 килограмм медал, диплом ва мукофотпулиро супоред. Марҳамат. дар минбари фахрии варзишгарон ғолибону ҷоизадорони чемпионат зери вазни 73 килограмм даъват карда мешаванд. Марҳамат. як вазни дигар боқӣ мондааст, вазни то 73 кило. маросими ҷоизаспорӣ барои вазни то 73 кило пешкаш мешавад ва ба ҳамин рӯзи аввали чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо байни ҷавонон ҷамъбаст мешавад. ҷои сеюм ба Саъдуллоев Мусо. ростӣ дар ин ҷо барои мо ҳам шунидани садое ки дар толор аст хеле мушкил аст. ҷои сеюми навбатӣ ба Қурбонов Абдулло. ҷои дуюм ду паҳлавоне ки дар қисмати финалӣ бо ҳам мубориза бурданд, Муҳиддин Асадуллоев шикаст хӯрд ва барандаи медали тило Ҷаборов Ҷаборов Илҳомиддин. Илҳомиддин Ҷаборов. фикр мекунам ин ҷамъбастӣ ҳозирини арҷуманд ташаккур ба диққататон. рӯзи аввал буд. волейбол ва ҷоизадорон дар вазни 66-73 кило сазовори ҷойҳои аввал инҷо охирон набардро қисмати финалиро барои мо намоиш доданд. агар фикр мекунам рӯзи аввал ҳам ҷамъбаст мешавад ва ҳамин ҷо гузориши рӯзи аввал аз қисмати финалӣ ҳам ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо сарбаландӣ хонободӣ таманно дорем. хайр.